beloved, flee from idolatry. 14. ఆగిన నాకు ప్రియమానవులే విగ్రహారాధనకి విలగి ఓడుங்கள். కాబట్టి నా ప్రియులారా విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోండి. You should love the Lord thy God with all your heart, all your soul, all your mind and all your strength. முழு இதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு சரீரத்தோடும் தேவனாய கர்த்தரை நேசிக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். మీ పూర్ణ బలంతో పూర్ణ ఆత్మ పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ హృదయంతో ప్రభువైన దేవుని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్తారు. Read that portion. Love your Lord thy God with all. 27ஆம் வசனம். தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது. నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ పూర్ణ వివేకంతో ప్రేమింపవాలని నిన్ను వలే నీ పొరుగువాడిని ప్రేమింపవాలని రాయబడినదని చెప్పాను. English version. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind and thy neighbor as thyself. This is the four things you have to love. இந்த 4 காரியங்கள் நீங்கள் இந்த விதமாக நேசிக்க வேண்டிய 4 5 ఈ 4-5 కార్యములు ఈ విధంగా ప్రేమించవలసినవి. Love your Lord thy God with all your முழு இதயத்தோடும் heart, then పూర్ణ హృదయంతో ஆத்மாவோடும் పూర్ణ ఆత్మతో all your soul, முழு பலத்தோடும் then third முழு சிந்தையோடும் పూర్ణ all వివేకంతో your mind. முழு சிந்தையோடும் 4 strength. Vasugaba, with all your mind, And with all thy strength and with all thy mind and thy neighbor as thyself. அப்போ மைண்ட் எங்கே வருது? வருஷ வாசிப்பாத இங்கிலீஷில் வாசிப்பா எனக்கு. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart All the heart, and with all thy soul all the soul, and with all thy strength all the strength, and with all thy mind with all the mind, and love your and thy neighbor as thyself. thyself. So these are the things which man doesn't do. இந்த காரியங்களை தான் மனுஷன் செய்கிறது இல்லை. ఈ కార్యాలను మనిషి చేయడం లేదు. He loves God. தேவனை நேசிக்கிறான், దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడు. Without God he won't worship God. தேவன் இல்லாமல் தேவனை வணங்க மாட்டான். దేవుడు లేకుండా దేవుని నమస్కారం చేయడు. But he is not worshipping with full heart. முழு இதயத்தோடு அவன் வணங்க மாட்டான். పూర్ణ హృదయంతో అతడు నమస్కారం చేయడు. He follows God, தேவனை பின்பற்றுகிறான், దేవుని వెంబడిస్తున్నాడు. but not wholly follow the Lord. முற்றிலுமாக பின்பற்றவில்லை, సంపూర్ణంగా వెంబడించడం లేదు. And this is the thing which proves our destiny. இதான் நம்முடைய எதிர்காலத்தை நம்முடைய வருகாலத்தை நிரூபிக்கிற ஒரு காரியமாக ఇదే இருக்கு. మనం రాబో కాలంలో నిరూపించే కార్యంగా ఉన్నది. விதியை நிரூபிக்கிறது. Why some people love God more, why some people love God just for the earthly means like that, is because we are made like that. சில ஜனங்கள் ஏன் தேவனை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள் என்றும் சிலர் ஏன் ஒரு அளவு மாத்திரம் நேசிக்கிறார்கள் நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவர்கள் அந்தந்த விதமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். కొందరు ప్రజలు ఎందుకు ఆ దేవుని అధికంగా ప్రేమిస్తున్నారు, కొందరు ఎందుకు కొద్దిగా ప్రేమిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆ విధంగా రూపించబడ్డారు. Now the birds, all these things came from water. பறவைகள் எல்லாம் தண்ணீரிலிருந்து வந்தது. ఈ యొక్క పక్షులన్నీ నీటి నుంచి వచ్చినాయి. But ஆனால் some fly, some is in the earth heavy. சில பறவைகள் பறக்கின்றன, சில பறக்க முடியாமல் அதிக கனமாக இருக்கிறது. కొన్ని పక్షులు ఎగురుతున్నాయి, కొన్ని బరువుగా ఉండి అవి ఎగరలేకపోతున్నాయి. Some people are earthly. சிலர் பூமிக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள். కొందరు భూమికి సంబంధించిన వారుగా ఉన్నారు. But all came from water. எல்லாம் ஜலத்திலிருந்து வந்தவைகள் தான். కానీ అన్ని భూమి నుంచి నీళ్ళ నుంచి వచ్చినాయి. But see, பாருங்கள், చూడండి, when God created man, தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டித்த பொழுது దేవుడు మనుషులు సృష్టించినప్పుడు there were so many kinds of men. அநேக விதமான மனுஷர்கள் இருந்தார்கள். అనేక రకముగా మనుషులు ఉన్నారు. Sons of men, மனுபுத்திரர், మనుష్య పుత్రులు, sons of God, தேவபுத்திரர், దేవకుమారులు, and asuras. அசுரர்கள். అసురులు. And man thinks that man was made only 6,000 years ago. மனுஷன் நினைக்கிறான் மனுஷன் 6000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக தான் உண்டாக்கப்பட்டான் என்று. మనుషులు అనుకుంటున్నారు 6000 సంవత్సరాలకు ముందే మనుషులు సృష్టింపబడ్డారని. That there was no world before that. அதுக்கு முன்பதாக உலகம் இருக்கவில்லை என்று அவன் நினைக்கிறான். దానికి ముందు లోకం లేదని అనుకుంటున్నాడు. He is trying to put all the things happen in the world within these 6,000 years. உலகில் நடந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையுமே அவன் இந்த 6000 வருஷத்துக்குள்ள அடக்கி விட வேண்டும் என்று பார்க்கிறான். లోకంలో ఉన్న కార్యంలోని 6000 సంవత్సరంలో ఉన్నట్టు చూపించాలని అనుకుంటున్నాడు. But so many things are hidden to the people. ஜனங்களுக்கு அநேக காரியங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. జనులకు అనేక కార్యములు మరుగు చేయబడ్డవి. That day I was reading a book. அன்றைக்கு ஒரு புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ఆ రోజు పుస్తకం చదివాను. That this Tamil Changam, தமிழ் சங்கம் என்பது తమిళ సంఘం అనేది it was even before Adam. ஆதாமுக்கு முன்பாக கூட இருந்திருக்கிறதா. ఆదాముకు ముందే అది ఉన్నది. 14,000 years ago there was one Tamil Changam. 14,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தமிழ் சங்கம் இருந்திருக்கிறது. 14,000 సంవత్సరాలకు ముందే తమిళ సంఘం ఉన్నది. And all these lands were gone under the sea. இந்த நிலங்கள் எல்லாம் பூமிக்கு அடியிலே போய் விட்டது. యొక్క భూములన్నీ సముద్రం లోపలికి పోయినాయి. Then Himalayas was under water. இப்பொழுது இமயமலையானது தண்ணீர் அடியில் இருந்திருக்கிறது. హిమాలయ పర్వతం కూడా నీళ్ళలో ఉన్నది. And South India was more than this. தென்னிந்தியா இதோட உயர்ந்திருந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క దక్షిణ ఇండియా దీనికంటే పైగా ఉన్నది. Up to Australia it was land. ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் அது ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்துள்ளது. ఆస్ట్రేలియా వరకు ఒకే భూమిగా ఉన్నది. And there were many Tamil Changams in different
different ages. வித்தியாசமான காலங்களிலே வித்தியாசமான அநேக தமிழ் சங்கங்கள் இருந்து வந்திருக்கின்றன. వ్యత్యాసమైన కాలంలో అనేక వ్యత్యాసమైన తమిళ సంఘాలు ఉన్నవి. It was established in many centers in the world. உலகத்திலே அநேக கேந்திரங்களிலே அது அங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. లోకంలో అనేక కేంద్రాల్లో స్థాపింపబడ్డది. And there were songs composed and there were preachings also. அங்கே செய்யுள்கள் எல்லாம் ஏற்றப்பட்டு அங்கே பிரசங்கம் செய்யப்பட்டது. ఇక్కడ సందేశంలో చెప్పబడి అవన్నీ பாடல்கள் పాటలు అవన్నీ చేయబడి. There were Atlantis which went down under water. அட்லாண்டிஸ் என்ற ஒரு நிலப்பரப்பு அங்கே பூமிக்கு தரைக்கடியிலே போனது. అట్లాంటిక్ అనేటువంటి భూమి ఆ సముద్రానికి పోయింది. There have been period when Negroes have been ruling India. நீக்ரோக்கள் இந்தியாவை ஆண்டு வந்திருக்கிற காலம் இருந்திருக்கிறது. நீக்ரோలు భారతదేశంలో పరిపాలించిన దినం ఉన్నది. There were Mongolians ruling India. మంగోలియர்கள் ఇந்திయాவை ఆட்சி செய்து வந்திருக்கிறார்கள். మంగోలియన్లు కూడా భారతదేశంలో పరిపాలించారు. So many people have been reigning all over the world and attacking the different countries. உலகத்திலே பல பாகங்களை அநேகர் ஆட்சி செய்து மற்றவர்களை ஒவ்வொரு தாக்கி வந்திருக்கிறார்கள். లోకంలో అనేకులు పరిపాలన చేసి ఇతరులు ఒకరికొకరు కొట్లాడుకున్నారు. So don't believe people telling only 6000 years ago. 6000 வருஷத்துக்குள்ளதான் ஜனங்கள் சொல்லும்போது அதை நீங்கள் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 6000 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుందంటే మీరు నమ్మకూడదు. But కానీ the ages have been like this. First of all, it was the age of Adibali. யுகங்கள் எல்லாம் இந்த விதமாக இருந்திருக்கிறது. முதலாவதாக ஆதிபலி யுகம். யுகங்கள் ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మొట్టమొదట ఆదిబలి యుగం. So many things we are not seen, but we have to believe. அநேக காரியங்களை நாம் கண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. అనేక కార్యాలు మనం చూడలేదు కానీ మనం నమ్మవలసి ఉన్నది. And when God created angels, தேவன் தூதர்களை சிருஷ்டித்த பொழுது, దేవుడు దూతలను సృష్టించినప్పుడు, before that he created man better than angels. அதுக்கு முன்பதாக தேவன் மனுஷனை தூதர்களுக்கு சற்று மேலானவராக சிருஷ்டித்தார். దానికి ముందు మనిషిని దూతల కంటే మేలైన వానిగా సృష్టించాడు. In Hebrews ఎబ్రేయర్ 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఎబ్రేయులకు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. So you can see here, man was created better than angels. మనిషిని దూతల విட మేలైనవానిగా సృష్టించబడ్డాడు. మనుషుడు దూతల కంటే మేలైన వానిగా సృష్టించాడు. Then again in another place a little lower than the angels. దూతల విడ సற்று சிறியவனாக సృష్టించబడ్డాడు ఉన్నట్లు இருக்கிறது. ఇంకో చోట దూతల కంటే తక్కువ వానిగా సృష్టించినట్టున్నది. Second chapter 5th verse 6th verse. 2వ అధ్యాయం 6వ 5వ వచనం. 5-6 వచనాలు. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels, thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. அவனை தேவதூதர்களும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். నీవు దేవదూతల కంటే వారిని కొంచెం తక్కువ వానిగా చేస్తూ. First of all, man was made better than angels. முதலாவது மனுஷன் தூதனை விட மேலாக உண்டாக்கப்பட்டான். మొట్టమొదట మనిషిని దూతల కంటే మేలైన వానిగా సృష్టించాడు. Secondly, రెండవదిగా little lower than angels. దూతల పాటలు సற்று சிறியவனாக உண்டாக்கப்பட்டான். దూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వానిగా సృష్టించాడు. So ஆகவே అందువల్ల the man was created better than angels. దూతల విட మేలానగా సృష్టించబడ్డ మనిషి, ఈ యొక్క దూతల కంటే మేలైన సృష్టింపబడిన మనిషి, as God possessed him in the beginning of his way. தேவன் அவரை ஆதியிலே தம்முடைய வழியிலே ஆட்கொண்டார். దేవుడు తన మార్గంలో ఆయన ఆవరించాడు. So ஆகவே అందువల్ల we have to have his spirit in us. அவருடைய ஆவி நமக்குள் இருக்க வேண்டும். ఆయన యొక్క ఆత్మ మనలో ఉండాలి. But many people, they do not know this secret. அநேகருக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாது. అనేకులకు ఈ యొక్క రహస్యం తెలియదు. They want to be selfish. அவர்கள் சுயநலமுள்ளவர்களாக இருக்க விரும்புகிறார்கள். వాళ్ళు స్వయ స్థితిలో ఉండాలని కోరుతున్నారు. They think that they are something special. அவர்கள் ஏதோ விசேஷித்தவர்கள் என்று தங்களை நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். వాళ్ళు తమను ఏదో విశేషమైన వారు అనుకుంటున్నారు. But when man was created in the beginning, మనిషిని ఆదిలో సృష్టించబడ్డ పొழுது, మనుషులు ఆదిలో సృష్టింపబడినప్పుడు as sons of God, దేవపుత్రులుగా they had to have this sacrifice. அவர்களுக்கு இந்த பலி இருக்க வேண்டிய அவசியமா இருந்தது. వాళ్ళకి యొక్క బలి కావాల్సిన అవసరమై ఉన్నది. To purge us from all our sins which we are going to commit when we come into this world. பூமியில நாம் வரும்பொழுது நாம் செய்கிற எல்லா பாவங்களிலும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படியாக, భూమిలో మనం వచ్చినప్పుడు మన అన్ని పాపల నుంచి మనం శుద్ధీకరించేటట్లు, So through this early sacrifice, இந்த ఆది బలిயின் మూలமாக, ఈ యొక్క ఆది బలి మూలంగా sons of God became superior to angels. தேவபுத்திரர் దూతர்களை காட்டிலும் மேலானவர்களாக ஆனார்கள். ఈ యొక్క మనిషి దేవపుత్రులు దూతల కంటే మేలైన వారుగా అయ్యారు. They were able to
subdue nations. அவர் ஜாதிகளை தங்களுக்கு கீழ் கொண்டு வர முடிந்தது. వాళ్ళు జాతులను తమకు ఆధీనంలోకి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. And this sacrifice, இந்த బలియాனது, ఈ యొక్క బలి made them completely holy. அவர்களை முற்றிலுமாக பரிசுத்தமடைய செய்தது. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధిగా చేసింది. And many people say, అనేక சொல்லுகிறார்கள், అనేకులు చెప్తారు, I would not have done it because I would not have sacrificed that. நான் அதை செய்திருக்க மாட்டேன், நான் அப்படி பலி செலுத்திருக்க மாட்டேன். నేను చేయను, నేను ఆ విధంగా చేసి ఉండను. How will I kill him? நான் எப்படி அவரை கொல்லுவேன்? నేను ఏ విధంగా ఆయన చంపుతాను? Today we say we kill Jesus. இன்றைக்கு இயேசுவை கொன்றோம் என்று சொல்கிறார்கள். ఈ రోజు యేసుని చంపామని చెప్తారు. They never saw Jesus. இயேசுவை பார்க்க கூட இல்லை. వాళ్ళు యేసుని చూడ కూడా లేదు. But the Christians say, oh, we kill Jesus. கிறிஸ்தவர் சொல்கிறார்கள் இயேசுவை கொன்றோம் என்று. క్రైస్తవులు చెప్తారు మేము యేసుని చూసామని. But there, அங்கே అక్కడ when sons of God were created, தேவபுத்திரர் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுது, దేవపుత్రుడు సృష్టింపబడినప్పుడు in Job it is said like that, யோபிலே இந்த விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. యోబులో ఈ విధంగా చెప్పబడ్డది. they rejoiced with joy when the foundation was laid. அந்த பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் போடப்படும் பொழுது அவர்கள் தேவபுத்திரர் அங்கே களி கூர்ந்தார்கள் என்று. భూమి పునాదులు వేసినప్పుడు దేవపుత్రులు అక్కడ సంతోషించినారని. And the children of God, தேவபுத்திரர் they got the Holy Ghost, பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள். వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నారు. which was the spirit of Christ. அது கிறிஸ்துவினுடைய ஆவியாக இருக்கிறது. అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మగా ఉన్నది. That means if you want to have the fullness of the Holy Ghost, you must die completely to yourself. அப்படி என்றால் உங்களுடைய பரிசுத்தாவின் பரிபூரணம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சுயத்துக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக சாக வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ పరిపూర్ణత మీకు దొరకాలంటే మీ యొక్క స్వయం సంపూర్ణంగా సావాల్సినది. Now today in the ashram, இன்றைக்கு ஆசிரமத்திலே, ఈ రోజు ఆశ్రమంలో in the beginning it was not like this. Nobody was allowed to cook anywhere. தொடக்கத்தில் இந்த விதமாக இருக்கவே இல்லை. ஒருவரும் தங்கள் தனியாக சமைக்க அனுமதிக்கப்படவே இல்லை. ప్రారంభంలో ఈ విధంగా లేకుండా ఎవరు కూడా ఒంటరిగా వాళ్ళు వంట చేసుకోలేదు. We all ate together. எல்லாரும் ஒன்றாக சாப்பிட்டோம். అందరూ ఒకటిగా తిన్నాం. Then gradually it went down. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தரம் குறைய ஆரம்பித்து కొంచెం కొంచెంగా దాని తగ్గిపోతూ వచ్చింది. Now we have become so selfish that we are completely like normal people. சாதாரணமான மக்களை போல ஆகக்கூடிய அளவுக்கு நாம் அவ்வளவு சுயநலம் உள்ளவர்களாக ஆகிவிட்டோம். సాధారణమైన ప్రజల వల్ల మనం అవడానికి అటువంటి స్థితికి దిగాం. And still people think this is very hard life. இன்னும் ஜனங்கள் இது கூட அதிக கஷ்டமான ஜீவனம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். ఇంకా ప్రజలు ఇది కూడా చాలా కష్టమైన జీవితమని అనుకుంటున్నారు. We used to buy things and come here. நாங்கள் சாதனங்களை வாங்கி கொண்டு வருவோம். సామాన్లు తీసుకుని వస్తాం. In Tuticorin, தூத்துக்குடியில போய் கூட வாங்கிட்டு வருவோம். తూర్పుగూడ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. big fishes we used to buy. மீன்களை வாங்கி கொண்டு வருவோம். పెద్ద పెద్ద చేపలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. Western people used to cut the fish. மேற்கத்தியர்களும் சேர்ந்து மீனெல்லாம் வெட்டுவார்கள். పశ్చిమ దేశస్తులు కలిసి అందరూ చేపలు కోసేవారు. It was a nice time. அது ஒரு நல்ல ஒரு காலம். అది ఒక మంచి కాలం. But gradually, மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக మెల్లగా man who had money became more selfish and man who had no money became little selfish. பணம் உள்ளவர்கள் அதிக சுயநலம் உள்ளவர்களாகவும் பணம் இல்லாதவர்கள் அதிக கொஞ்சம் சுயநலம் உள்ளவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். డబ్బు గలవారు అధిక సాయం కలిగిన వారు, డబ్బు లేని వారు తక్కువ సాయం కలిగిన వారు అయ్యారు. But the main thing is, முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், ముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే, to get the fullness of the Holy Ghost, you must die totally to yourself. பரிசுத்தாவின் பரிபூரணத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் சுயத்துக்கு முற்றிலுமாக நீங்கள் சாக வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణత మీరు పొందుకోవడానికి మీరు సంపూర్ణంగా మీ యొక్క స్వయం స్వయం సావాల్సినది. So from the early sacrifice, ஆதி பலியின் காலத்திலிருந்து, ఆది బలి కాలం నుంచి all his chosen people got the Holy Ghost, not the others. அவருடைய எல்லா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் பரிசுத்தாவை பெற்றார்கள், மற்றவர்கள் அல்ல. ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారందరూ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నారు, తగిన వారు కాదు. So the Holy Ghost is not for everybody, those that obey him. பரிசுத்தாவியானது எல்லாருக்கும் உடையது அல்ல, அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே உள்ளது. పరిశుద్ధాత్మ అందరికి చెందింది కాదు, కానీ ఆయనకు లోబడిన వారికి మాత్రమే. So you cannot say you get the Holy Ghost, everybody can receive the Holy Ghost. எல்லாரும் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது. అందరు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటామని అనుకోలేరు. Any disobedient people, they will never get that, they'll get some other wrong spirit. இந்த கீழ்ப்படிதல் இல்லாத யாரும் பரிசுத்தாவை பெற மாட்டார்கள், அது வேற ஏதாவது தவறான ஆவியை பெற்று விடுவார்கள். లోబడిన వారు వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోలేరు, కానీ తప్పైన ఆత్మ పొందుకుంటారు. That is why ஆகவே தான் అందువల్లనే in the time of Samuel, சாமுவேலின் காலத்திலே సామ్యూయేలు కాలంలో God chose Samuel as a prophet. தேவன் சாமுவேலை ஒரு தீர்க்கதரிசியாக தேர்ந்தெடுத்தார். దేవుడు సామ్యూయేలును ప్రవక్తగా ఏర్పరచుకున్నాడు. At the same time, Saul also got the Spirit of God and he was also prophesying. அதே சமயத்திலே சவுலுக்கும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வந்தது, அவனும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். అదే సమయంలో సౌలు కూడా ఆత్మ వచ్చింది, ఆయన కూడా ప్రవచనం చెప్తున్నాడు. But he was anointed king. அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ராஜாவாக இருந்தான். అతడు అభిషేకం పోయిన రాజుగా ఉన్నాడు. But he got this jealousy, that is, why should I be subject to Samuel, this fellow? அவனுக்கு இந்த பொறாமை வந்து விட்டது, இந்த சாமுவேலுக்கு நான் ஏன் அடிபடிக வேண்டும்? I am a king. అతనికి ఈర్ష్య వచ్చింది, ఈ సమయానికి నేను ఎందుకు దాసునిగా ఉండాలి, நான் ஒரு రాజావాయితే, నేను ఒక రాజునయ్యాను. So when he gave a command, அவன் ஒரு கட்டளை கொடுத்த பொழுது ఆయన ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు this fellow disobeyed it. இந்த சவுல் அதுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனான். సౌలు దానికి లోబడకుండా పోయాడు. And he telling, அவன் சொல்லுகிறான், అతడు చెప్తున్నాడు, the voice of the Lord told me to do all this. கர்த்தருடைய சத்தமானது எனக்கு இதெல்லாம் செய்ய சொல்லுது. அவனுக்கும் கர்த்தருடைய சத்தம் தான் பேசியிருக்கு. ప్రవక్త శబ్దమే మాట్లాడిందని చెప్తున్నాడు. Suppose you ask today a Christian, இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனிடத்துல போய், క్రైస్తవుల దగ్గర పోయి వెళ్ళి, கடவுள் தான் இந்த பெரிய பள்ளிக்கூடத்தை கட்ட சொன்னார், கர்த்தர் தான் இந்த பெரிய பள்ளிக்கூடத்தை கட்ட சொன்னான்னு சொல்லிடுவாங்க. ప్రభువు యొక్క కళాశాల నిర్మించమని చెప్పాడని చెప్తారు. but you must know what kind of voice that is. அது எந்த விதமான சத்தம்.
God sending evil spirit also. தேவன் அசுத்தாவியை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறாரா? దేవుడు అశుద్ధాత్మను పంపుతున్నాడు. That is a serious thing you have to think. அதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் அது. అది మనం గమనంగా చింతించవలసిన కార్యం ఉన్నది. But the people who get the spirit of God, தேவனுடைய ஆவி பெறுகிற ஜனங்கள், దేవుని ఆత్మ పొందుకునే ప్రజలు, the devil has to get permission to come into that people. So அதான் கடவுள் அனுமதித்த அசுத்தாவி. பிசாசு அவர்களை ஆட்கொள்வதற்கு தேவனிடத்திலே அனுமதி கேட்க வேண்டும். அதாவது கடவுள் அனுமதித்த அசுத்தாவியாக இருக்கிறது. పిశాచ వాళ్ళను ఆవరించడానికి దేవుడు అనుమతించినటువంటి ఆత్మ అది. There are many people who are possessed without the permission of God. தேவனுடைய அனுமதி இல்லாமலேயே பிசாசுகள் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். దేవుని అనుమతి లేకుండానే పిశాచ యొక్క ఆత్మతో నింపబడిన అనేకులు ఉన్నారు. But when people don't obey God, that Holy Ghost goes away and another evil spirit comes there. தேவனுடைய ஜனங்கள் it is permitted by God. தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்ட வேறொரு அசுத்தாவி அங்கே உள்ளே வந்து குடிக்கொண்டு கொள்கிறது. దేవుని మాటకు లోబడిన ప్రజలు దేవుని మాటకు లోబడినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని అనుమతించే వాళ్ళకు నింపబడినటువంటి వేరొక ఆత్మ அது సత్యத்தை சொல்ல பயப்படும். సత్యத்தை சொல்ல భయపடும். அது సత్యం చెప్పడానికి భయపడుతుంది. People are afraid to speak the truth and message God's word. தேவனுடைய வார்த்தை, immediately a wrong spirit comes. தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய pleasing everybody. வெளியே சொல்லுவதற்கு பயப்படும் பொழுது எல்லாரையும் பிரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தவறான ஒரு ஆவி வந்து ஜனங்களுக்குள்ளே வந்து குடிக்கொண்டு கொள்கிறது. దేవుని మాటను నిజంగా చెప్పడానికి భయపడే వారికి అందరికి ప్రియపరిచినట్టు వేరే తప్పైన ఆత్మ వస్తుంది. Because the devil is ready to come into you, but for Holy Ghost people, when the Holy Ghost leaves, அப்பா இது காலியா இருக்க ஆண்டவரே நாங்க போலாமா கேட்டுட்டு உங்களுக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கு. ஆனால் பரிசுத்தாவி வெளியே போன உடனே ஆண்டவரத்துல ஆண்டவர் இந்த இடம் காலியா இருக்கு, நீங்களும் போக முடியாது, எங்களையும் போட மாட்டேங்க, நாங்க போலாமா நல்லா போலாம்ப்பா. సాతాను అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నది. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పోయిన వెంటనే అది రావడానికి దేవుని వద్ద పర్మిషన్ తీసుకుంటుంది. You can take 7 spirits. 7 ஆவிகள் உங்களுக்குள்ளே வர முடியும். 7 ఆత్మలు ఆ విధంగా మీలోకి రాగలదు. 7 அசுத்தாவிகள் நல்ல ஆவிகள் போற மாதிரி 7 அசுத்தாவிகளும் கொண்டு போ. நல்ல ஆவிகள், so that he will think that he is also having 7 spirits. அவனும் 7 நல்ல ஆவிகளை உடையவனாக இருக்கிறது போல இவரும் 7 கெட்ட ஆவிகளை வைத்துக்கொண்டு இவரிடத்திலும் 7 ஆவிகள் இருக்கிறது எடுத்துக்கொள்வார். ఆయన 7 ఆత్మలు మంచి ఆత్మలు కలవాడిగా ఉన్నట్టు ఇతడు 7 ఆత్మలు చెడ్డ ఆత్మలు కలిగిన వాడుగా వస్తాడు. So he says you can take 7 spirit but not the 8. 7 ஆவிகளை கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறது. 8 ஆவிகள் இல்ல, 8 ஆவி வந்து புறா ஏன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறார். அதெல்லாம் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது சொல்லுகிறார். 8 ఆత్మలు నా యొక్క కట్టుబాటులో ఉంటాయి. 7 వరకు పోகலாம். 7 వరకు వెళ్ళొచ్చు అతను. At the 8 8లో judgment, న్యాయ తీర్పు. So either they all are having good spirit or all are completely condemned. எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்குது, அல்லது எல்லாரும் ஆக்கினைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள். వాళ్ళందరికీ మంచి ఆత్మలో எல்லாரும் ఆజ్ఞలో లోబడిన వారు. So don't believe everybody who just talks in tongues or anything like that. అన్య భాషలో பேசுற எல்லாரும் நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. అన్య భాషలు మాట్లాడేవారు అందరిని మీరు నమ్మవలసింది కాదు. You must be true to God. That means you must obey the precepts of God. தேவனுக்கு உண்மையா இருந்தா அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். దేవునికి నిజంగా ఉండి ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించాలి. Sometimes people think, சில சமயங்களில் ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள், కొన్ని సమయాల్లో ప్రజలు అనుకుంటారు, so and so is a good man, he is freely, he is loving everybody, he is full of love, he talks with everybody nicely, but this fellow is a terrible fellow, he just takes the message and bangs, he has no love. இவர் எல்லாரும் நன்றாக பேசுகிறார், எல்லாரும் பிரியமா இருக்கிறார், இந்த ஆள் சும்மா செய்தி எடுத்து நேரா வெட்டு துண்டாக கொடுக்க அன்பே இல்லை என்று சொல்வார்கள். ఇతడు చాలా మంచివాడు, ఇతడు అందరితో బాగా మాట్లాడతారని చెప్తారు, కానీ ఇతడు సందేశం అంతా దాచిపెడతాడు. If Brother Lahari has put some butter and cheese and all these things, he would be a great man today all over India. பேசிக்கொண்டிருந்தாருன்னா இந்தியாவிலே பெரிய ஆளாக இருப்பார். లారీ ఏ విధంగా మాట్లాడితే ఆయన ఇండియాలో పెద్దవాడుగా ఉంటాడు. இவனுக்கு ஒரு குரங்கு பற்றி எங்க போனாலும் கடைசியில் வெட்டிடுவான். எங்க போனாலும் கடைசியில் வெட்டிக்கிற ஒரு சத்தியம்னு வெட்டிடுவான். ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆయన కోతి బుద్ధి, ఎక్కడ వెళ్ళినా అది కోస్తాడు. A knife will have to cut. ஒரு கத்தி வெட்ட வேண்டும். ఓ కత్తి అది నరకాలి. It says, చెప్తున్నది, the word of God, దేవుని వాక్యం என்பது, దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది பைபிள் நிறுவனம் இது. தேவனுடைய வசனம் இருபுள்ளம். எப்படியா பைபிள் குயிக்கா இருக்கும்? No, see, they say it's a Bible. The word of God, Bible is quick. அது நம்ம போட்ட இடத்துல அப்படியே கிடக்கும். It is not moving quickly. Word of God is quick and powerful. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறம் கருப்புள்ள, sharper than any, இருவரும் கருப்புள்ள, எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், சோலும் ஸ்பிரிட்டும் பிரிக்குதான், ஆத்மாவையும் ஆவியும் பிரிக்குதான். ఆత్మను ఆవిని వేరు చేస్తుంది. ஒருத்தனுக்கு ஆவி போயிட்டுனா ஆத்மா போயிருது. ఒక అతనికి ఆత్మ వేనట్టయితే ఆవి இது ரெண்டையும் பிரிச்சிருந்து ஆத்மா வச்சுக்கிட்டு தான் ஆவியும் வச்சு பிரிச்சிருந்தான். ఆత్మవే ఆవిని పిరిచి విడుదల, ఆత్మను ఆవిని వేరు ప్రాణులు వేరు చేస్తుంది. எலும்பையும்
அதுல உள்ள ஊனையும் பிரிக்குதான். அதாவது ఎముకలను దాని మూలలను வெறும் there's no life in a bone. எலும்பிலே ஜீவன் இல்லை, ఎముకల్లో జీవం లేదు. Through the marrow only the sensitiveness comes. அந்த ஊனின் மூலமாக அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் போகிறது. ఆ యొక్క మూలంగా ఈ యొక్క జ్ఞానం అంతా వెళ్తుంది. ஊனையும் பிரிச்சிருந்தான், எலும்பையும் பிரிச்சிருந்தான். எலும்பையும் ஊனையும் பிரித்து விடுகிறதா. ఆ ఎముకల మూలంగా వేరు చేస్తుంది. And is the desire of the thoughts and intents of the heart. அந்த நிலைகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలు చూపిస్తుంది. டிசைனரா Discerner of the thoughts and intents of the heart. அப்ப எண்ணத்தையும் அந்த நோக்கத்தையும் ரெண்டையும் பிரிக்குதான். எண்ணத்தையும் நோக்கத்தையும் பகுத்தறிவு వేరు చేస్తుంది. ஒன்று எண்ணம் இல்ல, அது என்ன நோக்கம், அந்த எண்ணம் பிரித்து அறிந்து விடுகிறது. అదేం దృష్టి అంటే అది కూడా వేరు చేస్తుంది. Is there any creature that is not manifest in his sight? அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை. அவட பார்வைக்கு எதுக்கு பைபிளுக்கு பைபிள் Word of God is powerful. வசனம்மா அது என்னதான் கடைசியில் போட்டுக்காரு. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. இனி அவருடைய பார்வைக்கு அவருடைய பார்வை, தேவனுடைய வார்த்தைகள் அவருடைய பார்வைக்கு, దేవుని వాక్యమైన దృష్టికి All things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. நம்ம யார்கிட்ட அது தமிழ்ல விட்டு அவருடைய சகலமும் அவருடைய கண்ணில் கொண்டு நிர்வாணமாயும் நிர்வாணம்னு அர்த்தம் சட்டை இல்லாம இருக்க மாதிரி. சட்டை இல்லாம వస్త్రం நீ లేదు. சட்டை போட்டிருக்கா முன்னாள் உனக்கு என்ன ఆయన ఎదుట கிடையாது. వస్త్రం లేదు నీకు, అదే ఉంటాడు. நிர்வாணமா இருக்கான். நிர்வாணத்தை பாக்குறதுக்கு ஒருத்தன் வந்து சொல்லணும். నిర్వాణం அம்மனமா இருக்கான், இந்த ஆள் அம்மனன்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து சொல்லணும். నిర్వాణం ఉన్నాడు, ఇంకొక అతను చెప్పాను. அப்படிதானே? அப்படிதானே? ఆ విధంగా Is the discerner of the thoughts and intents of the heart. இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் வகை இருக்கிறதா இருக்கிறது. And அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ఆయన దృష్టికి మరుగైన సృష్టి ఏమి లేదు. மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை. சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் பகிரங்கமா இருக்கிறது. அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டும். கணக்கு யாருக்கு ஒப்பிக்கணும்? கணக்கு யாருக்கு ஒப்பிக்கணும்? பைபிளுக்கு ஒப்பிக்கணும். பைபிளுக்கு கணக்கு கணக்கு ஒப்பிக்கணும். దీనికి లెక్క అప్పగించాలా? The thing is, the word of God ன்னு சொல்லும்போது வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పినప్పుడు it divides. அது அங்கே பிரிக்கிறது. He divides all this right now. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே பிரித்து விடுகிறார். Taking place if you are in Christ Jesus. நீ கிறிஸ்து இயேசுவில் இருப்பீர்கள், அங்கே ஒரு பிரிவினை வருகிறது. మీరు క్రీస్తులో ఉన్నట్టయితే అక్కడ విభజన వస్తుంది. Then only you are a son of God. அப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரன். అప్పుడే మీరు దేవుని యొక్క పుత్రులు. So in the beginning, ஆகவே தொடக்கத்திலே అందువల్ల ఆదిలో we were in Him. நாம் அவருக்குள் இருந்தோம். మనం ఆయనలో ఉన్నాం. Some people say like this. Even Westerners. కొందరు ఈ విధంగా చెప్తారు. Oh, we were in, so we would not have killed him. It must be people who are outside. நாம் அவருக்குள் இருந்தோம், ஆகவே நாம் அவரை கொன்றிருக்க மாட்டோம். அது அவர் வெளியே இருந்தவர்கள் தான் கொன்றிருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார். మనం ఆయనలో ఉన్నాం, మనం ఆయన చంపము, ఆయన ఇతరులను చంపారు బయట ఉన్నవారు. Now suppose there's a small child. சிறு பிள்ளை இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். చిన్న పిల్ల ఉన్నది అనుకోండి. It is innocent. அது களங்கமற்றதாக இருக்கிறது. కలంకం లేనిదిగా ఉన్నది. It doesn't know the difference between fire and lamp. அங்கே விளக்குக்கும் அங்கே இருக்கிற தீக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாது. ఆ దీపంకు అక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్నికి ఎటువంటి భేదం తెలియదు. நல்ல சோப்பா இருக்க சொல்லி கை வைக்குது. சோப்பா கொண்டு கை வச்சிரும். ఎర్రగా ఉన్నదాన్ని అక్కడ చేయబెడుతుంది, அப்படின்னு அழுது వెంటనే ఏడుస్తుంది. திருப்பி கை வைக்குமா? திரும்பி கை வைக்குமாங்க? తిరిగి చేయబెడుతుందా? So it has to have this experience of burning. அது இந்த சுடப்படுகிற அந்த அனுபவம் அதுக்கு வேண்டும். కాబట్టి అటువంటి అనుభవం దానికి రావాలి. Then it becomes not innocent. அப்பொழுது அது களங்கம் உள்ளதாக இருக்கவில்லை. முன்பு అప్పుడు కలంకం లేనిదిగా ఉండదు, உள்ளதாக இருக்கவில்லை. கொஞ்சம் தீல கை வைக்குமா? இல்ல கை வைக்கணும்னா అగ్నిలో చేయబెట్టుకుంటే சுட்டுக்கல కాలింది కదా. So this world, இந்த உலகமானது, ఈ లోకం, the innocent people have no chance. களங்கம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த உலகத்துல எந்த விதமான தருணமும் இல்லை. కలంకం లేని వారికి ఈ లోకంలో ఎటువంటి తరుణం లేదు. Inside Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே, క్రీస్తు యేసులో there's utter purity, no evil in him. முக்கியமான ஒரு பரிசுத்தம் இருக்கிறது. அங்கே எந்த விதமான தீமையும் இல்லை. ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది, అక్కడ ఎటువంటి కీడు అనేది So లేదు. we were created without a fall in the beginning. நாம் தொடக்கத்துல எந்த விதமான வீழ்ச்சியும் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம். మనం ప్రారంభంలో పడిపోవడం లేకుండా మనం సృష్టింపబడ్డాం. But when God selected us, தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்ட பொழுது దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు we had to prove to the world that we are sinless and we are perfect in the sight of the creatures. உலகத்தில் சிருஷ்டிக்கு முன்பதாக நாம் பாவம் இல்லாதவர்கள் என்றும் பரிபூர்ணர் என்றும் நாம் பூர்ணமாக இருப்பவர்கள் என்றும் நாம் அவர்களுக்கு நாம் நிரூபிக்க வேண்டும். ఈ లోకంలో ఉన్న సృష్టి అంటే మనం పాపం లేని వారమని, కలంకం లేని వారమని, మనం పరిశుద్ధమని, పరిపూర్ణమని నిరూపించాలి. So we must know the secret of holiness. ஆகவே பரிசுத்தத்தின் ரகசியத்தை நாம் அறிய வேண்டும். పరిశుద్ధత యొక్క రహస్యం మనం తెలుసుకోవాలి. That is why today ஆகவேதான் இன்றைக்கு అందువల్ల ఈ రోజు everybody will talk about holiness. எல்லாரும் பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசுவார்கள். అందరు పరిశుద్ధత గురించి మాట్లాడతారు. Everybody will talk about sincerity. எல்லாரும் அங்கே உத்தமத்தை
உத்தமத்தை குறித்து பேசுவார்கள். అందరూ ఉత్తమాత్మ గురించి మాట్లాడతారు. கள்ளனும் உத்தமத்தை பற்றி தான் பேசுவான். கள்ளனும் உத்தமத்தை பற்றி தான் பேசுவான். అబద్ధికుడు దొంగ కూడా ఉత్తమం గురించి మాట్లాడతాడు. துட்டு களவாங்கிறவனும் அப்படிதான் சொல்லுவான். திருடுறவனும் அந்த விதமாக தான் பேசுவான். దొంగిలించేవాడు కూడా ఆ విధంగా మాట్లాడతాడు. எல்லாம் நீதி நியாயம். எல்லாரும் நீதி நியாயத்தை குறித்து தான் பேசுவாங்க. అందరూ నీతి న్యాయం గురించి మాట్లాడతారు. நம்ம நீதி நியாயம் சொன்ன உடனே நமக்கு மற்றவங்க நீதி நியாயம் செய்யணும் சார், நீதி நியாயம் செய்யணும். மற்ற நீதி நியாயம் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. మనం నీతి Our righteousness is different from the world righteousness. చెప్తారు. நம்முடைய நீதியானது உலக பிரகாரமான நீதிக்கும் வித்தியாசமானது. మన నీతి అనేది లోక ప్రకారం నీతికి వ్యత్యాసమైనది. And the Bible has become a very clear book to us. வேதம் நமக்கு அதிக தெளிவான ஒரு புத்தகமாக ஆகி இருக்கிறது. వేదం అధికంగా మనకు తేటైన పుస్తకంగా తయారైంది. And this Good Friday, இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையிலே ఈ యొక్క పెద్ద శుక్రవారం it's called Big Friday. பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அழைக்கப்படுகிறது. పెద్ద శుక్రవారం పిలువబడుతుంది. அவ்வளவு பெரிய பொய் சொன்ன இடம், அவ்வளவு பெரிய பொய் சொல்ற ஒரு கிழமை, అంత పెద్ద అబద్ధం చెప్పేటటువంటి ఒక స్థలం. மற்ற பொய்யை விட இது பெரிய பொய். மற்ற பொய்யை விட இது பெரிய பொய். அதனால வெள்ளிக்கிழமை పెద్ద శుక్రవారం, பெரிய வியாழக்கிழமை, பெரிய வியாழக்கிழமை, పెద్ద గురువారం. ஏனென்றால் ఎందుకంటే even if they know that it's true, they will never accept it because foundation is shaken. அவர்கள் உண்மை என்று அதை அறிந்தாலும் அவர்களை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவருடைய அஸ்திபாரமானது அங்கே ஆட ஆரம்பிக்கிறது. వాళ్ళు నిజమని తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఒప్పుకోరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క అస్తిభారం కదిలింది. But the people today, இன்றைக்கு இருக்கிற ஜனங்கள், ఈ రోజున్న ప్రజలు, they want a popular religion. அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றாக ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மார்க்கம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். వాళ్ళు ప్రసిద్ధి పొందిన మార్గం కావాలని కోరుతున్నారు. But do they really know that the ends of the world has come? உலகத்தினுடைய முடிவு வந்திருக்கு என்று அவர்கள் அறிகிறார்களா? లోకం యొక్క అంతం వచ్చిందని వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. They think everything will happen to their own liking. எல்லாம் தங்களுடைய இஷ்டப்படியே நடக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். సమస్తం తమ ఇష్ట ప్రకారం నడుస్తుందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. If God doesn't interfere now, we have no hope. தேவன் இப்பொழுது தலையிட வேண்டாம், நமக்கு எந்த விதமான விமோசனமும் இல்லை. దేవుడు ఈ సమయంలో తలబెట్టకూడదు, మనకి ఎటువంటి విమోచనం లేదు. Secondly, రెండవదిగా now see జీవకారుణ్యం. జీవకారుణ్యం என்று பார்ப்போம். జీవకారుణ్యం అని చూద్దాం. అహింసా. అహింస. In this period of violence, இந்த கலகத்தின் காலத்திலே, ఈ యొక్క కలంతో ఉన్నటువంటి కాలంలో will ahimsa win? அஹிம்சை ஜெயிக்குமா? అహింస జయిస్తుందా? If it doesn't win, we also must take the gun. அது ஜெயிக்கவில்லை என்றால் நாமும் துப்பாக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான். అది జయించినట్టయితే మనం తుపాకీ తీసుకోవాల్సిందే. Because ஏனென்றால், ఎందుకంటే if ahimsa is not going to win now, அஹிம்சை இப்பொழுது ஜெயிக்க போவதில்லை என்றால், అహింస ఇప్పుడు జయింపలేనట్టయితే there is no millennium, there is nothing. அதன் பின்பு அங்கே 1000 வருஷ அரசாட்சியும் இல்லை, ஒன்றுமில்லை. దాని తర్వాత వేల పరిపాలన లేదు, ఏం లేదు. If ahimsa is going to win, அஹிம்சை ஜெயிக்க போகிறது என்றால், అహింస జయించినట్టయితే there are so many people who have been preaching ahimsa. அஹிம்சை குறித்து போதித்துக் கொண்டிருக்கிற அநேக பேர் இருந்திருக்கிறார்கள். అహింస గురించి మాట్లాడేవారు అనేకులు ఉంటారు. The Jain leader Mahavir மகாவீரர், was a great ஜெயின மதத்தின் தலைவர் மகாவீரர், జైన మతం యొక్క అధికారి మహావీరన్. is a person who was total ahimsa man. முற்றிலுமாக அஹிம்சை பின்பற்றின ஒரு மனுஷன், సంపూర్ణంగా అహింసను వెంబడించిన మనిషి. And people will praise ahimsa. ஜனங்கள் அஹிம்சையை உயர்த்தி பேசுவார்கள். ప్రజలు అహింస గురించి బాగా మాట్లాడతారు. But will they win? அவர்கள் ஜெயம் கொள்வார்களா? వాళ్ళు జయిస్తారా? If it is not going to win, what's the use of our sitting here as ahimsa people? அது ஜெயம் கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் இங்கே அஹிம்சையின் மக்களாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம்? అది జయం పొందినట్టయితే అహింస ప్రజలకు కూర్చోవడం ఏం ప్రయోజనం? If you are using force, நீங்கள் அங்கே பலாத்காரத்தை உபயோகிப்பீர்கள் என்றால், మీరు బలత్కారం ఉపయోగించినట్టయితే you are not ahimsa people. நீங்கள் அஹிம்சை நாட்கள் அல்ல. మీరు అహింస యొక్క ప్రజలు గారు. We are all rough people. நாம் எல்லாரும் முரடர்கள் தான். మనమంతా మోటు వాళ్ళం. I have beaten many people. நான் அநேகரை அடித்திருக்கிறேன். నేను అనేకులకు కొట్టాను. But now why would you become ahimsa people? இப்பொழுது ஏன் அஹிம்சையின் மக்களாக ஆகிறோம்? ఇప్పుడు ఎందుకు అహింస ప్రజలుగా అవుతున్నాం? Because Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, వేదం చెప్తుంది, பழி வாங்கல் என்னுடையது, பழி வாங்குவது என்னுடையது, పగ తీర్చుకోవడం నాది, நானே பதில் செய்வேன். நானே பதில் செய்வேன். నేను బదులు చేస్తాను. So we believe that there is a day coming for judgment and punishment for all the evil doers. எல்லா தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு வருகிற, தண்டனை வருகிற ஒரு நாள் இருக்கிறது என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். కీడు చేసే వారందరికీ న్యాయ తీర్పు దండ వచ్చేటటువంటి దినమును మనం తెలుసుకున్నాం. Malachi tells, மல்கியா சொல்லுகிறது, మలాకిలో చెప్పబడింది, மல்கியா 4ஆம் அதிகாரம், మలాకి 4వ అధ్యాయం. all the proud, yea, and all that do wickedly அகங்காரிகள் யாவரும், அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும், గర్విష్ఠులందరూ, దుర్మార్గులందరూ shall be stubble. துரும்பா இருப்பாங்க. துரும்பானா இந்த வக்கீல் மாதிரி இருப்பாங்க, வைக்கோல் மாதிரி இருப்பாங்க, గడ్డి వలె ఉంటారు. And the day that cometh, வரப்போகிற அந்த நாள், రాబోయే burn దినం them up, saith the Lord of hosts, அவர்களை சுட்டரிக்கும், వాళ్ళని కాల్చివేయును. and it shall leave them neither root nor branch. பாருங்க அவங்களுக்கு எது இருக்காதான், அவர்களுக்கு என்ன இருக்காதா? వాళ్ళకి ఏముండదు, வேறும் கொப்பையும் கொப்பு வைக்காம இருக்கான்னு சொல்லலாம், கொப்பு வேறே இருக்காது. வேறே இருக்காது. చిగురు ఉండకూడదని చెప్పాలి, వేరు కూడా ఉండదని చెప్తున్నాడు. That means their soul and spirit will perish. அப்படி இல்லை, அவருடைய ஆத்மாவும் ஆவியும் சரீரமும் அழிந்து போகும். వాళ్ళ ఆత్మల ప్రాణం నాశనం అవుతుంది, அவங்க ஜென்மமே இருக்காது, அவருடைய ஜென்மமே இருக்காது, వాళ్ళకి జన్మమే ఉండదు. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness, அவர் இந்த நாமத்துக்கு பயப்படுற உங்களுக்குன்னா, நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல், నా నామముకు భయపడే మీ పైన shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. நீதின் சூரியன்
అది నా సటిలిన్ కీల ఆరోగ్యతోడు ఉదిக்கும். నీతి సూర్యుని రెక్కల కింద వాళ్ళ ఆరోగ్యంతో. Do you mean to say that is this healing? అది ఇంత సుగమార్గదలు నిனைக்கிறீர்களா? ఆ యొక్క స్వస్థపరచదు అనుకుంటున్నారా? That is to be in Christ Jesus is perfect rest. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருப்பது முற்றிலுமான ஒரு ஓய்வா இருக்கிறது. క్రీస్తు యేసులో ఉన్నది నిత్యమైన విశ్రాంతిగా ఉన్నది. That healing comes. அந்த ஆரோக்கியம் வருகிறது. ఆ ఆరోగ్యం వస్తుంది. అదనేది imputing holiness. அது பரிசுத்தத்தை உங்கள் மேல் புகுத்துவது. அது பரிசுத்தத்தை మీ మీద ధరింపజేసేది. அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன வருமா? நாமத்துக்கு பயந்தவர்கள் imputation. ఆయన తరిపికదలు వரும். ఆయన నామం భయపడే వారికి ఆ ధరింపడం అనేది వస్తుంది. And he shall go forth and grow up as stalks of the stall. அப்ப நம்ம எப்படி வளரும்? எப்படி வளருவோம்? మనం ఏ విధంగా పెరుగుతాం? எது போல வளரும்? இதே போல வளருவோம். దేని వల్ల పెరుగుతాం? வெளியே புறப்படுவது கொளுத்த கன்றுகளை போல். என் கன்றுன்னு சொல்றாரு. ஏன் கன்றுகள் என்று சொல்கிறார்? ఎందుకు దూడలని చెప్తున్నాడు? கன்றுகளுக்கு அது வாட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? கன்று என்ன சொல்லி இறைச்சா சாப்பிடும்? கன்று கறியா சாப்பிடுது. அது போல வளருமா? எதுக்கு? You won't have any feeling about your sins. உங்களுடைய பாவங்களை குறித்து எந்த விதமான கன்று போல வளரும்னு அர்த்தம் என்ன? మీ యొక్క పాపం గురించి అటువంటి மாடு என்னைக்காவது ஒரு தப்பு செய்தா அதுக்கு ஐயோ நான் தப்பு செய்தேங்கம்மா. மாடு என்னைக்காவது They get the perfect sense of imputation. That means perfect rest. That condemnation is removed. That means those that are in Christ Jesus have no condemnation. கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ளவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. క్రీస్తు యేసులో ఉన్న వారికి శిక్ష విధి లేదు. And he shall tread down the wicked, for there shall be ashes under the soles of your feet. In the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள், நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களுக்கு சாம்பலாக இருப்பார்கள் என்று செயலின் கர்த்தர் சொல்கிறார். దుర్మార్గం మీ పాదం కింద ధూళివాలి ఉందరు, మీరు వారిని అణగద్రొక్కుదురని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. We trample only the ashes. நாம் அந்த சாம்பலை தான் மிதிக்கிறோம். మనం ఆ బూడిదనే తొక్కుతున్నాం. அதுக்குள்ள முடிச்சிடுறாரு வேலையை. அதுக்குள்ள வேலையெல்லாம் முடிச்சிடுறாரு. అంతలో పని అంతా ముగిస్తున్నాడు. நம்ம இறங்கும்போது பூமியில அந்த சாம்பல் தான் மிதிப்போம். பூமியில இறங்கும் பொழுது அந்த சாம்பலை தான் மிதிப்போம். మనం భూమి దిగినప్పుడు ఆ బూడిద మాత్రమే ఉంటది. Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb, for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest they come and smite the earth with a curse. So, ஆகவே అందువల్ల this is the promise of the Old Testament. இதன் பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்குத்தத்தம். ఇదే పాత నిబంధనలు చేసిన వాగ్దానం. So they are waiting for Elijah. அவர்கள் எலியாவுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఏలియా కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. Before the destruction of this world. இந்த உலகின் அழிவுக்கு முன்பதாக, ఈ లోక నాశనంకు ముందు. So today, இன்றைக்கு ఈ రోజు when man was given the early sacrifice, மனுஷனுக்கு ஆதிபலி கொடுக்கப்பட்ட பொழுது, మనుషులకి ఆదిబలి ఇచ్చినప్పుడు everybody was given a self. எல்லாருக்கும் ஒரு சுயமானது கொடுக்கப்பட்டது. అందరికి స్వయం ఇవ్వబడ్డది. And he was in his world and he did the sacrifice. He did the sacrifice. I mean, the children of God. தேவனுடைய புத்திரர் அந்த பலியை செலுத்தினார்கள். దేవుని యొక్క పుత్రులు ఆ బలి చెల్లించారు. And the Holy Ghost came. பரிசுத்த ஆவி வந்தது. పరిశుద్ధత వచ్చింది. And they had to empty their self and bring the fullness of the Holy Ghost. அவர்கள் தங்களை சுயத்தை தானே வெறுமையாக்கி தங்களை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்ப வேண்டும். వాళ్ళు తమ యొక్క స్వయంను కాల్ చేసుకుని పరిశుద్ధతతో నింపబడాలి. Some people did it who have been chosen before the foundation of the world. உலக அஸ்திபாரத்துக்கு முன்பதாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிலர் அதை செய்தார்கள். భూమి పునాదికి ముందే ఏర్పరచబడిన కొందరు చేశారు అది. So you can see the man coming down lower and lower. மனுஷன் கீழே இறங்கி வருகிறதை நீங்கள் காணலாம். మనుషులు కిందికి దిగి రావడం మీరు చూడవచ్చు. So from the early ages, first of all it is called angelic age. ஆதி யுகங்கள் என்று பார்ப்போம், முதலாவதாக தூதர்களுடைய யுகம் என்று அழைக்கப்பட்டது. ఆది యుగం నుంచి చూసినట్లయితే మొట్టమొదట దూతల యుగం అని చెప్పబడింది. In that man was not much developed. அதிலே மனுஷன் அதிகமாக விருத்தி அடையவில்லை. దాంట్లో మనిషి ఎక్కువగా అభివృద్ధి పొందలేదు. And the asuras were there. அசுரர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். అసురులు అక్కడ ఉన్నారు. And there was the message was sealed completely by Lucifer. லூசிபரால செய்தியானது முற்றிலுமாக முத்திரிக்கப்பட்டது. లూసిఫర్తో సందేశం సంపూర్ణంగా మరుగు చేయబడింది. Because he wanted to prevent man coming up. மனுஷன் மேலே வருவதை அவன் தடுக்க முயற்சி செய்தான். మనుషుడు పైకి రావడానికి అతడు అడ్డుపరిచాడు. அதான் பாருங்க, thou sealest the sum. நீ காரியத்தை மறைத்து கொடுக்கிறீர். నువ్వు ఆ కార్యం మరుగు చేశావు. எசேக்கியேல் 28 ఎహెజ్కేలు 28. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. விசித்திரமாக செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம், ஞானத்தினால் நிறைந்தவன் பூர்ண அளவு. Thou sealest the sum. Now you close the காரியங்களை மூடி மறைக்கிறாய். Close the message of the supreme sacrifice. இவன் முதல்ல என்ன பண்ணிட்டான்? First of all, God he took it under his control. முதலாவதாக
and the message of supreme sacrifice and the faith, everything, ஆதிபலியின் ரகசியம் மற்றும் இந்த விசுவாசம் it was sealed by God. தேவனாலே முத்திரிக்கப்பட்டது. ஆதிபலியின் ரகசிய காரியங்களన్నీ దేవుని వల్ల ముద్రింపబడ్డవి. But the angels knew this. దూతలు ఇதை அறிந்திருந்தார்கள். దూతలు తెలుసుకున్నారు. So he also sealed it from the creatures. அவரும் அதை சிருஷ்டிகளிலிருந்து மறைத்து வைத்திருந்தார். వాళ్ళు కూడా సృష్టికి అది మరుగా ఉంచారు. So the creatures, సృష్టిలు, they didn't understand anything about the supreme sacrifice. இந்த ஆதிபலியை குறித்து ஒன்றும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ఆదిబలి గురించి ఏం అర్థం చేసుకోలేదు. They were not much developed also. అవేகளும் சரியான విధంగా వృద్ధి అடையவில்லை. సరైన విధంగా వృద్ధి పొందలేదు. Because the angel was completely controlling. It was a period of perfect angelic rule. தூதர்கள் அதை முற்றிலுமாக கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தபடியால் அது முற்றிலுமாக ஒரு దూతங்களால் ఆండు వరపட்ட ஒரு దూతలు సంపూర్ణ కట్టుబాటులో ఉంచుకున్నందువల్ల దూత సంపూర్ణంగా వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో పరిపాలన ఉండేవి. So the angels controlled the whole world and heaven. దూతர்கள் முழு உலகத்தையும் பரலோகத்தையும் கட்டுப்பாட்டுக்கு வைத்திருந்தார்கள். దూతలు పూర్తి లోకం పరలోకం వాళ్ళ కట్టుబాటులో ఉంచుకున్నారు. So the avatars had to come like fish avatar, kurma avataram, like that. Only they can use the animals. ஆகவே மிருகங்களை போன்ற அவதாரங்கள் தான் வர வேண்டியதா இருந்தது. மிருகங்களை ఉన్నటువంటి అవతారంలో రావాల్సి వచ్చింది. Then after some millions of years, then this trouble came. That is rebellion in the angelic world. దూతల యుగத்திலே అనేక வருஷங்களுக்கு முன்பதாக அங்கே கலகம் வந்தது. దూతల యొక్క యుగంలో అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఈ యొక్క కలహం అనేది వచ్చింది. So Lucifer and 1/3 of the angels versus 2/3 of the angels in Michael and Gabriel. மிகாவேலும் காபிரியலும் 2 பங்கு தூதர்களுக்கும் லூசிபரும் அவனுடைய 1 பங்கு உள்ள దూతர்களுக்கும் అங்கே పోరాటం வந்தது. ఈ యొక్క మికాయేలు గాబ్రియలు 2/3 భాగం దూతలకు మరి లూసిఫరు 3/1 ఒక వంతు దూతలకు పోరాటం వచ్చింది. Then all those angels were pushed down and Gabriel and Michael took over the positions. அப்பொழுது மற்ற దూతர்கள் எல்லாம் கீழே தள்ளப்பட்டார்கள். அப்பொழுது காபிரியலும் மிகாவேலும் அதை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டார்கள். తక్కిన దూతలు కిందికి తోసివేయబడ్డారు. మికాయేలు గాబ్రియలు వాళ్ళ ఆధీనంలో తీసుకున్నారు. So we are having a majority of the angels. நம்மிடத்தில் தான் அதிகபட்சம் దూతர்கள் இருக்கிறார்கள். మన వైపున అధిక పక్షంగా దూతలు ఉన్నారు. So these angels were pushed down. இந்த దూతர்கள் కీழே తள்ளப்பட்டார்கள். ఈ దూతలు కిందికి తోయబడ్డారు. Then man was given little freedom. మనిషికి కొంచెం స్వాధీనం கொடுக்கப்பட்டது. మనుషులకు కొంచెం స్వాధీనం ఇవ్వబడ్డది. Then only Rama Avataram, Krishna Avataram came. அப்பொழுது ராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்தது. అప్పుడే రామావతారం కృష్ణావతారం వచ్చింది. Then the Asuras also came. அப்பொழுது அசுரர்களும் வந்தார்கள். అప్పుడు అసురులు కూడా వచ్చారు. And there was war also in the earth. பூமியிலும் யுத்தம் இருந்தது. భూమిలో యుద్ధం కూడా జరిగింది. After this, அதன் பின்பு దాని తర్వాత the great flood, pralayam. பெரிய பிரளயம் வந்தது. గొప్ప ప్రళయం వచ్చింది. Then again God wanted to raise up the man. மறுபடியும் தேவன் மனுஷனை உயர்த்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். తిరిగి దేవుడు మనిషిని హెచ్చించాలనుకున్నాడు. Then comes the son of God. அப்பொழுது தேவபுத்திரன் வருகிறார். అప్పుడు దేవపుత్రుడు వస్తున్నాడు. So when Adam was created, ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுது ఆదాము సృష్టింపబడినప్పుడు he was bringing the son of God. தேவபுத்திரனை கொண்டு வந்தான். దేవపుత్రుని తీసుకొచ్చాడు. To bring the seed, inheritor of the what God created. தேவன் சிருஷ்டித்த காரியங்களுக்கெல்லாம் சுதந்திரவாளியாக அந்த வித்தை கொண்டு வரும்படியாக దేవుడు సృష్టించిన కార్యాలకు అన్నిటికీ స్వతంత్రవాదిగా ఉండేటట్టు ఆ కార్యం తీసుకొచ్చాడు. So it was a battle between Lucifer and son of God. தேவகுமாரனுக்கு லூசிபருக்கு நடுவில் நடந்த ஒரு போராட்டமாக దేవకుమారునికి మరి లూసిఫర్ కు మధ్యన ఉన్న పోరాటం అని ఉన్నది. So he knew that if a man, sons of God, disobey God, punishment comes. தேவபுத்திரன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் தண்டனை வரும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். దేవపుత్రులు దేవునికి లోబడినప్పుడు శిక్ష వస్తుందని అతను తెలుసుకున్నాడు. So he always wanted the sons of God to disobey God. தேவபுத்திரர் దేవునికి కీழ்పడియాமல் పోవదే செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். ఎప్పుడు కూడా దేవపుత్రులు దేవునికి లోబడకుండా పోవాలని వాడు కోరుతున్నాడు. So when the Lucifer spirit comes into man, he will try to think that he knows some lot of Bible, லூசிபருடைய ஆவி ஒரு ஆளுக்குள்ள வரும்பொழுது அவன் நினைத்துக்கொள்வான் தனக்கு அதிகமாக வேதம் தெரியும் என்று. లూసిఫర్ ఆత్మ ఒక అతను వచ్చినప్పుడు అతనికి బాగా వేదం తెలిసినట్టు అనుకుంటాడు. He won't read our messages. செய்திகளை வாசிக்க மாட்டான். మనకు సందేశం అతను చదవడు. அது வாசிக்காம புஸ்தகம் கையில இருக்கும். வாசிக்காம புத்தகம் மாத்திரம் கையில இருக்கும். చదవడు కానీ పుస్తకం మాత్రం చేతిలో ఉంటది. I think like this, I think like this, I think like this. ఎంత విధంగా నిனைக்கிறேன், నేను ఈ విధంగా అనుకుంటాను, ఈ విధంగా అనుకుంటాను అంటాడు. And he completely tells something, some other message which is not true. உண்மையா இல்லாத வேற ஒரு செய்தி அவரே சொல்வார். నిజం కానటువంటి ఇంకో సందేశం అతను చెప్తాడు. And he'll add something more. அதோட சில காரியங்களை சேர்த்தும் கொள்வார். దాంతో ఇంకో కొన్ని కార్యం చేస్తాడు. That is why ஆகவே தான் అందువల్లనే Bible tells what சொல்றல்ல, தேவனுடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு, தேவனுடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு, தேவனுடைய வாய் வேற சொல்லும், மனுஷன் வாயும் சொல்லும். தேவனுடைய வாயும் சொல்லும், மனுஷன் வாயும் சொல்லும். దేవుని యొక్క నోరు చెప్తుంది, మనిషి యొక్క నోరు வாய் சொல்லிட்டு இருக்கு. Yesterday I saw somebody read that portion. தேவனுடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு வாசிங்க. Yes, 58:14. அப்பொழுது கர்த்தரின் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்தவர்களை உன்னை ஏற்றி இருக்கும்படி பண்ணி உன் தகப்பனார் யாக்கோபுடைய சொந்தத்தால் உன்னை போதிப்பேன். கர்த்தருடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு. அப்ப கர்த்தருடைய வாய் சொல்லிட்டா தீர்க்கதரிசி வாய் சொல்லியாச்சா?
புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கா? దేవుని యొక్క నోరు చెప్పిందా మరి ప్రవక్త చెప్పినా? వాసి కరెక్ట్ 2-3 వచనం. என் பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விலக்கி உன் வழியின்படி நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சை பேசாமல் இருந்து ஓய்வு நாளை மனமகிழ்ச்சி நாள் என்று கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையுள்ள நாள் என்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால் அப்பொழுது கர்த்தரின் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய். பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி உன் தாப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சொந்தத்தால் உன்னை போஷிப்பேன். கர்த்தருடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு. இது எப்ப சொன்னது? இது எப்படி చెప్పింది? இதான் முதல்ல அந்த ఆదిబలి టైంలో சொன்னது. ஆதிபலின் சமயத்தில் சொன்னது. இது ஆதிபலின் సమయంలో చెప్పబడినది. Then in Moses time it comes as a law. மோசேயின் காலத்தில் அது நியாயப்பிரமாணமாக வருகிறது. మోసే కాలంలో న్యాయప్రమాణంగా వస్తుంది. So these things, இந்த காரியங்கள் எல்லாம், ఈ కార్యములన్నీ first God utters it at the time of ఆదిబలి. ஆதிபலின் சமயத்தில் தேவன் இவைகள் எல்லாம் உச்சரிக்கிறார். ఆదిబలి సమయంలో దేవుడు ఈ కార్యం ఉచ్చరిస్తున్నాడు. They get power to come down. அவர்கள் இறங்கி வருவதற்கு அதுக்கு வல்லமை இருந்தது. ఆయన దిగి రావడానికి శక్తి ఉన్నది. They lost only at the time of Adam. ஆதாமின் காலத்தில் தான் இவைகளை தான் இழந்து விட்டார்கள். ఆదాం కాలంలో వీటిని పోగొట్టుకున్నారు. Now we have to get it back and go back to our own position. இப்பொழுது நாம் அதை திரும்பி பெற்று நம்முடைய சொந்த ஸ்தானத்துக்கு போக வேண்டும். ఇప్పుడు తిరిగి మనం వాటిని పొందుకొని మన సొంత స్థానానికి వెళ్ళవచ్చు. But suppose you are not in the original, how can you be now? ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஆதியிலே நீங்கள் இருந்திருக்காவிட்டால் இப்பொழுது எப்படி வந்து விட முடியும்? ఆదిలో మీరు లేనట్టయితే ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాగలరు? Now many people simply will say, எனக்கு கிடைக்காட்ட பரவாயில்ல. கிடைக்கட்டா பரவாயில்ல. అనేకులకు దొరకనట్టయితే దొరుకుంటే కూడా పర్వాలేదు. But see your position. உங்களுடைய ஸ்தானத்தை யோசித்து பாருங்கள். మీ యొక్క స్థానం యోచించి చూడు. If you have been created before the foundation of the world, you will have to take that position. உலக அஸ்திபாரத்திற்கு இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த ஸ்தானத்தை எடுத்துதான் ஆக வேண்டும். లోకపునాదికి ముందే నువ్వు సృష్టింపబడినట్లయితే ఆ స్థానం నువ్వు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. But when children of God married the daughters of men, தேவபுத்திரர் மனுஷ புத்திரிகளை விவாகம் செய்த பொழுது, దేవపుత్రులు మనుష్య పుత్రికలను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు giants were born to them. அவர்களுக்கு ராட்சசர்கள் பிறந்தார்கள். వాళ్ళకి రాక్షసులు పుట్టారు. Why is that? அது ஏன்? ఎందుకది? Now these daughters of men புத்திரிகள் ఈ యొక్క మనుష్య పుత్రులు were preserved from the time of the first pralaya. முதலாம் பிரளயத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டவர்கள். మొదటి ప్రళయం నుంచి కాపాడబడిన వారు. We see that no men was there, but these daughters of men were there. இங்கே ஆண்கள் ஒருவர் இருக்கவில்லை, மனு புத்திரிகள் இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். నరులు ఎవరు లేరు కానీ మనుష్య పుత్రికలు ఉన్నారని చెప్పబడింది. They were beautiful. அவர்கள் அழகாக இருந்தார்கள், వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారు. So the sons of God married them, not angels. Sons of God married them. தூதர்களை விவாகம் செய்யவில்லை, தேவபுத்திரர்களை விவாகம் செய்தார்கள். దూతలు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోలేదు కానీ దేవపుత్రులు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నారు. So God was feeling sorry that he made man. மனுஷனை உண்டாக்கி இருக்கா, தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டார். మనిషిని సృష్టించిన దేవుడు బాధపడుతున్నాడు. Because he is also flesh. இல்ல அவனும் மாம்சம் தானே. ఆయన కూడా మాంస శరీరమే కదా. Because you already fell. அவன் எட்டி விழுந்தபடினால், ఆయన మొదటినే పడిపోయినందువల్ల, he went after beauty. அவன் அழகி பின்னாலே போனால், ఆయన అందం వెంబడించి వెళ్ళాడు. He got married. விவாகம் செய்தான், పెళ్లి చేసుకున్నాడు. And he learned all the wicked things which they knew. அவர்கள் அறிந்த எல்லா துன்மார்க்கமான காரியங்களும் இவனும் படித்துக் கொண்டான். వాళ్ళు పొందుకున్న అన్ని దుర్మార్గం కార్యం ఇతడు నేర్చుకున్నాడు. And he became giants, mean he became so powerful in the fleshy way. மாம்ச பிரகாரமான விதத்திலே அவர்கள் அதிகமாக பிரசித்தி பெற்றவர்களாக உயர்ந்தவர்களாக விட்டார்கள். కార్యంలో వాళ్ళు చాలా ప్రసిద్ధి పొందిన వారు అయ్యారు. So God could not fulfill his purpose. தேவன் தம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. దేవుడు తన యొక్క దృష్టిని నెరవేర్చలేకపోయాడు. So he did destroy in the time of Noah, because Noah was only righteous. That means Noah was only believing in sacrifice. நோவின் காலத்தில் எல்லாரும் அழிக்க வேண்டியது. நோவா மாத்திரம் தான் அங்கே நீதிமானாக இருந்து பலியை நம்பினவனாக இருந்தான். నోవా కాలంలో అదంతా నాశనం చేయవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే నోవా మాత్రం ఒక నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు, బలి తెలిసిన వాడుగా ఉన్నాడు. And his family. அவனும் அவருடைய குடும்பமும், ఆయన కుటుంబం, and all the other creatures, மற்ற எல்லா மிருகங்களும் பறவைகளும், ఇంకా తక్కిన అన్ని మృగములు పక్షులు, all the others perished. மற்றவைகள் அழிந்து போயின. తక్కిన వారంతా నాశనం అయ్యారు. Then the earth was spread out. பூமியானது விஸ்தரணமாக இருந்தது. భూమి విస్తారంగా ఉన్నది. One piece of land and one language. ஒரே நிலமாக இருந்தது, ஒரே பாஷையாக இருந்தது. ఒకే భూమిగా ఒకే భాషగా ఉన్నది. Then Babel comes. பாபேல் கோபுரம் வருகிறது. బాబెల్ గోపురం వచ్చింది. Age of conscience comes. மனசாட்சியின் காலம், మనసాక్షి కాలం. Then human government. மனுஷ அரசாங்கம், మనిషి పరిపాలన. Then God takes Abraham. அப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமை தெரிந்து கொள்கிறார். అప్పుడు దేవుడు అబ్రాహామును ఏర్పరచుకున్నాడు. And when Abraham was selected, ஆபிரகாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பொழுது, అబ్రాహాము ఏర్పరచుకున్న తర్వాత from idolatry he is bringing them to real children of God line. விக்கிர ஆராதனையிலிருந்து பிரித்து அங்கே உண்மையான தேவ பிள்ளைகளுடைய வழிக்கு கொண்டு வருகிறார். విగ్రహాల నుంచి నిజమైన దేవుని యొక్క పిల్లల మార్గాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు. And when he brings them like that, அவளை அந்த விதமாக கொண்டு வரும் பொழுது, వాళ్ళని ఆ విధంగా తీసుకొచ్చినప్పుడు, then he makes his children very powerful. அவருடைய பிள்ளைகளை அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்களாக ஆக்குகிறார். తన యొక్క పిల్లలు అధిక శక్తివంతులుగా చేస్తున్నాడు. And they all know the secret of Adibali. அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆதிபலி ரகசியம் தெரியும். వాళ్ళందరికీ ఆదిబలి రహస్యం తెలుసు. That is why ஆகவேதான் అందువల్లనే every war they won it without any
casualty. ஒவ்வொரு யுத்தத்திலும் அவர்கள் தங்களுடைய பக்கத்துல யாரும் விழாமலேயே அவர்கள் வென்றார்கள். ప్రతి యుద్ధంలో తమ వైపున ఎవరు పడిపోకుండా వాళ్ళు జయించారు. And the Spirit of God also helped them to win the war. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கூட அவர்கள் யுத்தத்தில் ஜெயிக்கும்படியாக உதவி செய்தார். ప్రభు యొక్క ఆత్మ అయిన వాడుగా వాళ్ళ యొక్క యుద్ధంలో జయించేటట్టు సహాయం చేశాడు. But in the wilderness they lusted. வனாந்தரத்திலே அவர்கள் இச்சித்தார்கள், వాళ్ళు ఆశించారు, கொடுத்தார்கள். కలిగారు. చూడండి, they left Egypt. எகிப்தை விட்டு வந்தார்கள், ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి వచ్చారు. They were slaves there. இங்கே அடிமைகளாக இருந்தார்கள், అక్కడ దాసులుగా ఉన్నారు. But see, they were trying to when Moses comes, மோசே வரும் பொழுது, మోసే వచ్చినప్పుడు the Pharaoh tells, பார்வோன் சொல்கிறார், ఫరోన్ చెప్తున్నాడు, you collect your own hay. உங்களுடைய சொந்த நீங்களே அந்த வைக்கோலை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள், మీరే ఆ గడ్డిని సేకరించండి. Because you think about God. நீங்கள் தேவனை குறித்து எண்ணுகிறபடியால் మీరు దేవుని గురించి తలస్తున్నారు. That is, you have to build it as your own building. உங்களுடைய சொந்த கட்டடமாக நீங்கள் எழுப்பி கொடுக்க வேண்டும். మీ యొక్క సొంత కట్టడంగా మీరే చేసేయాలి. Then they were very much upset. அப்பொழுது அதிகமாக கலக்கமடைந்தார்கள். అప్పుడు అధికంగా వాళ్ళు కలవరపడ్డారు. Then God projects them from Pharaoh. தேவன் அவர்களை பார்வோனிடத்திலிருந்து உயர்த்துகிறார். అప్పుడు దేవుడు ఫరో దగ్గర నుంచి వేరు చేస్తున్నాడు. Moses was an ordinary fellow. மோசே ஒரு சாதாரண மனுஷன், మోసే సాధారణమైన మనిషి. But he brought the people out. ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தான். అతను ప్రజలను బయటికి తీసుకొచ్చాడు. It is like spiritual coming out. ஒரு ஆவிக்குரிய காரியத்துல வெளியே வருவது போல இருக்கிறது. ఆత్మీయ కార్యంలో బయటికి వచ్చినట్టున్నది. They had meat there. அவங்களுக்கு அங்கே இறைச்சி இருந்தது, మనకు మాంసం ఉండే, There were cucumber there. வெள்ளரிக்காய்கள் இருந்தது, ఉల్లిపాయలు ఉండే, The onion there. வெங்காயம் இருந்தது, ఉల్లిపాయలు ఉండే. But here they are getting only manna. இங்கே அவர்களுக்கு மன்னா மாத்திரம் கிடைக்கிறது. ఇక్కడ వాళ్ళకి మన్నా మాత్రం దొరుకుతుంది. என்ன சரி எப்பவும் பார்த்தாலும் கஞ்சி தானே. இப்ப மத்தாலும் கஞ்சி தானே, இங்க ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ గంజే కదా, ஒரு வெங்காயம் கூட கிடையாது. வெங்காயம் கூட இல்லையே, ఉల్లిపాయలు కూడా లేవా, ஒரு நாளைக்கு இறைச்சி போட மாட்டாங்க. இறைச்சி போடக்கூடாதா, ఒకరోజు మాంసం పెట్టకూడదా. These are all like this. We are coming to that wilderness. அந்த வனாந்தர ஜீவிதத்துக்கு வருகிறோம். ఆ విధంగా మన అరణ్య జీవితంలోకి వస్తున్నాం. Then suddenly something gets into the brain of some fellows. திடீரென்று யாருடைய மூளையில ஏதாவது பிரவேசித்து விடும். హఠాత్తుగా ఎవరి యొక్క మెదడులో ఏదో ప్రవేశిస్తుంది. என்ன மோசையும் ஆரோனும் பெரிய ஆட்களுமா நடிச்சுக்கிடுறாங்க. எங்களுக்கு தான் பவர் இருக்கு, எங்களுக்கு அந்த பவர் இல்லையா, எங்களுக்கு தான் ஹோலி கோஸ்ட் இருக்கு. మోసే ఆరోను మాత్రం గొప్పవారం నటిస్తున్నారు, మాకు కూడా శక్తి లేదా. We also going to give incense. நாங்களும் அங்கே தூபம் போட போறோம் அவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். మేము కూడా ధూపం అర్పించడానికి అక్కడ వెళ్తామని చెప్తున్నారు. Moses runs and says, sir, அவங்க தீபத்தை கையில எடுத்துட்டாங்க சார். மோசே ஓடி தூபத்தை వాళ్ళు ధూపం చేతిలో ఎత్తారని మోసే చెప్తున్నాడు. இங்க விளையுங்க, இங்க விளையுங்க, మీరు దూరం వెళ్ళండి. It destroyed the whole thing. இந்த முழு காரியத்தை அழித்து போட்டார். ఆ యొక్క పూర్తి కార్యం నాశనం చేశాడు. 250 people die, all princes. 250 பிரபுக்கள் கிட்ட மரித்து போனார்கள். 2050 మంది. அவன் என்ன சொல்றான், என்ன சொல்கிறான், ఏం చెప్తున్నాడు, நீங்க உங்களை தான் கடவுள் அபிஷேகம் பண்ணா நினைச்சுக்கிட்டியோ, இவ்வளவுதான் கடவுள் அபிஷேகம் பண்ண நினைச்சிட்டீங்களோ, నువ్వు మాత్రం దేవుడు you know the place అభిషేకం. where to take it. அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, நீங்க ரொம்ப மிஞ்சி போறது என்ன, మీరు అధికంగా మించిపోయేది ఏంటిది. என்னாகும் 16ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். సంఖ్యాకాండం 16 అధ్యాయం. நீங்க உங்கள ரொம்ப ரொம்ப எடுத்துக்கிறீங்க, மிஞ்சி போகிறீர்கள். మీరు అధికంగా మించిపోయి వెళ్తున్నారు. என்ன மிஞ்சி போறாங்க, நாங்க எல்லாரும் பரிசுத்தம் தானப்பா, நீ மட்டும் எப்படி பரிசுத்தம். ఈ యొక్క సమాజం అంతా పరిశుద్ధమే. காங்கிரிகேஷன்ல உள்ள எல்லாரும் பரிசுத்தமானவங்க தானே, நீங்க மட்டும் எப்படி பரிசுத்தம் சொல்லலாம். సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పరిశుద్ధంగా. கர்த்தர் அவர் நடுவில் கர்த்தர் அவங்களுக்குள்ள இருக்காரு. ప్రభు వాళ్ళలో ఉన్నాడు. நீங்க கர்த்தருடைய சபைக்கு மேலாக உங்களை இதான் சனாதன தர்மம் அங்கேயே ஆரம்பிச்சுட்டு என்னது. And then Moses heard it. He fell upon his face, and he spake unto Korah and unto all his company, saying, even tomorrow the Lord will show who are his and who is holy. உடனே அங்க ரெண்டு யார் பரிசுத்தம்னு நாளை காட்டுவார் ஆண்டவர். ఎవరు పరిశుద్ధులు రేపు చూపిస్తాడు ప్రభు. And he will cause him to come near unto him. Even him whom he had chosen will he cause to come near unto him. So there is the choice of God also. தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்பதும் இருக்கிறது. దేవుని ఏర్పరచుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఉన్నది. You must make your calling and election sure. உங்களுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். మీ యొక్క పిలుపును మీరు నిశ్చయంగా తెలుసుకోవాలి. People think Brother Lahari என்ன வாயில வந்து சொல்றாருன்னு. But we are called people. లారీ తన నోటికి వచ్చిన చెప్తాను మీరు ఒక తప్పైన ప్రజలు. If you are not called of God, you can preach anything. நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்படாதிருந்தீர்கள், நீங்கள் எதையும் பிரசங்கிக்கலாம். మీరు దేవుని వల్ల పిలవబడినట్టయితే ఏదైనా ప్రసంగించవచ్చు. Suppose I tell something, நான் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன் என்றால், ఏదైనా ఒక కార్యం చెప్పినట్టయితే I have to stand true to that. அதுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும். నేను దానికి నిజంగా ఉండాలి. Because actually God called me and my wife also to cooperate with me. தேவன் என்னையும் என்னுடைய மனைவி என்னோட ஒத்துழைக்கும்படியாகவும் அழைத்தார். దేవుడు నన్ను నా యొక్క భార్య నాతో సహకారంగా ఉండేటట్టు నన్ను పిలిచాడు. I remember the time
when my wife was full of jewelry. மனைவி முற்றிலுமாக நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த காலத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். నా యొక్క భార్య సంపూర్ణంగా ఆభరణంతో ఉన్నటువంటి సమయం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. She, I wanted to leave the job, but I got a job in Vellore. வேலூர்ல எனக்கு வேலை இருந்தது. వేలూరులో నాకు పని ఉండే. I left the job in Ceylon and came here and got a job again. இலங்கையிலே இருந்த வேலையை விட்டு மறுபடியும் இந்தியாவில் வந்து நான் இந்த வேலையை எடுத்துக்கொண்டேன். శ్రీలంకలో పని విడిచిపెట్టి నేను ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ తిరిగి పని తీసుకున్నాను. மனதில குத்திட்டு இருக்கு. மனதில் குத்தி கொண்டிருக்கிறது. నా యొక్క మనసులో బాధగా ఉన్నది. Then God told me 5 வருஷம் உனக்கு வேலை பார்க்கலாம். ఇప్పుడు దేవుడు சொன்னா 5 வருஷம் நீ வேலை பார்க்கலாம். అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు 5 సంవత్సరాలు నువ్వు పని చూడవచ్చు. கடவுள் கணக்கு நல்லா வச்சிருக்காரு பாரு. 5 வருஷம் வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல. 5 வருஷம் வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல. 5 సంవత్సరాల వరకు ఏం లేదు. 5 வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் ஆரம்பிக்குது ஜுரம் வந்துட்டு. 5 సంవత్సరాలు ముగిచి మరుసటి వారం వస్తుంది, అప్పుడు జ్వరం వచ్చింది. அவர் 5 வருஷம் சொன்னாருன்னா 5 வருஷம் 2 நாள் எப்படி ஆகும்? 5 సంవత్సరాలు చెప్పంటే 5 வருஷం తర్వాత 2 దినాలు ఏ విధంగా? So I thought I am going to work there forever. நான் சொன்னேன் அங்கே காலகாலம் அங்கே வேலை செய்ய போறேன். కాలకాలం అక్కడనే పని చేస్తాను అనుకున్నాను. So immediately I came to the hospital because I had temperature. உடனடியாக ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வந்து எனக்கு அங்கே ஜுரம் இருந்தது. వెంటనే ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చాను, అక్కడ నాకు జ్వరం వచ్చింది. டாக்டர் வாயை தரனாரு. டாக்டர் வாயை தரன்னு சொன்னாரு. డాక్టర్ నోరు తెరమని చెప్పాడు. டிப்தீரியா. எனக்கு டிப்தீரியா வந்திருக்குது. அடுத்த நாளே வந்துட்டு మరుసటి దినం వచ్చింది. Immediately I was put in the hospital. உடனடியாக ஆஸ்பத்திரியிலே போடப்பட்டேன். వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చబడ్డాను. My wife didn't know it. இந்த மனைவிக்கு அது தெரியாது. నా యొక్క భార్యకు ఆ విషయం తెలియదు. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வரலன்னு வர்றா. ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வரலைன்னு சொல்லி வருகிறார். ఆసుపత్రి నుంచి రాలేదని వస్తుంది. Then the doctor said your husband can live only 1 or 2 days. உங்களுடைய புருஷன் 1-2 நாட்கள் தான் உயிரோட இருக்க முடியும். డాక్టర్ చెప్పాడు నీ యొక్క భర్త 1-2 రోజులే జీవించగలడు. What's the trouble? என்ன பிரச்சனை? ఏం సమస్య? I want to see. நான் பார்க்க வேண்டும். నేను చూడాలి. நீ பார்த்தா உனக்கு வியாதி தொத்திக்கணும். நீ பார்த்தால் உனக்கும் தொட்டி விடும். నువ్వు చూసేట ఆ వ్యాధి నీకు వస్తుంది. He may die in a 2 days 3 days time. 2-3 நாட்களிலே செத்து விடுவார்னு சொன்னார். 2-3 రోజులు ఆయన చనిపోతాడని చెప్పాడు. எனக்குன்னா ஐயோ செத்துருவான உடனே எனக்கு போச்சு நமக்கு வேலூர் வேலை பார்க்கலான்னு வந்த இடத்துல போய் செத்துடலான்னு சொல்றாரு டாக்டர். I was so nervous. அவ்வளவு பயந்து விட்டேன். పని చేయడానికి వచ్చిన స్థలంలో చనిపోతామని చెప్తున్నాడు. అంత ఆ విధంగా నేను భయపడ్డాను. They locked the room. அந்த அறையை பூட்டி விட்டார்கள். రూమ్ తాళం వేశారు. At that time இந்த சமயத்திலே ఆ సమయంలో I was given sponge wash and all. நல்லா துடைத்து விட்டார்கள். నన్ను బాగా తుడిచారు. அப்ப டாக்டர் என்ன பண்ணாருன்னா డాక్టర్ ఏం చేశాడంటే சாக போறவன் చనిపోయే 2 அழகான பெண்களை உள்ள அனுப்பிட்டாரு. 2 அழகான ஸ்பாஞ்ச் வாஷ் கொடுக்க. 2 అందమైన స్త్రీలను లోపలికి పంపాడు. அப்ப நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் చూసి చెప్తున్నాను. யார் అனுப்புనவங்கள? ఎవరు పంపారు మిమ్మల్ని? The doctor said. டாக்டர் அனுப்பினார். డాక్టర్ పంపాడు. What for? எதற்கு? ఎందుకు? Give you sponge wash. உங்களுக்கு ஸ்பஞ்ச் வாஷ் கொடுக்கிறதுக்காக. మీకు స్పంజ్ వాష్ చేయడానికి. So they covered their faces. தங்களுடைய மூக்கை கவர் பண்ணி அவருடைய முகத்தை அடைத்துக் கொண்டார்கள். వాళ్ళ యొక్క ముఖం మూసుకున్నారు. நான் சிரிச்சுட்டே அதாவது அந்த டாக்டர் ஏசிக்கிட்டு இருக்கேன். டாக்டர் திட்டி கொண்டிருக்கிறேன். డాక్టర్ని తిడుతున్నాను. Then they gave me sponge wash. ஸ்பஞ்ச் வாஷ் கொடுத்தார்கள். వాళ్ళ స్పంజ్ వాష్ చేస్తున్నారు. And my wife, இந்த மனைவி, నా యొక్క భార్య, in the night she went and prayed. இரவிலே போய் ஜெபித்தாள். రాత్రిలో ప్రార్థిస్తుంది. And she got the Holy Ghost that day. அவள் அந்த நாளிலே பரிசுத்தாவி பெற்றாள். ఆ దినంలో ఆమె పరిశుద్ధత పొందుకున్నది. Took all the jewelry and threw it away. எல்லா நகைகளையும் எடுத்து எறிந்து விட்டாள். తన యొక్క అన్ని ఆభరణాలు తీసేసింది. You are making me a widow. என்னை விதவையாக்குகிறீரே. నువ్వు నన్ను విధవగా చేస్తున్నావు. And then immediately a voice came. உடனே அவளுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது. వెంటనే ఆమెకు ఒక శబ్దం వినిపించింది. Your husband will leave tomorrow, but you go and obey him. உங்களுடைய புருஷன் உயிரோட இருப்பார், நீ போய் அவர் கீழ்ப்படி. నీ యొక్క భర్త ప్రాణంతో ఉంటాడు, నువ్వు ఆయనకు లోబడు. அது எனக்கு என் பெஞ்சாய் கொடுத்த கட்டளை. பெஞ்சாதிக்கு அவர் கொடுத்த கட்டளை. నా యొక్క భార్యకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ. Then for me my life was going. எனக்கு என்னுடைய జీవన్ போய் கொண்டிருந்தது. నాకు ఆ సమయం జీవం వెళ్తుంది, மேல போகுது, పైకి వెళ్తుంది. Then God speaks to me. தேவன் என்னிடத்தில் பேசுகிறார். అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. கீழ பார் உன் சரீரத்தை. கீழ உன் சரீரத்தை பார். కింద నీ శరీరం చూడు, எல்லாம் செத்து போச்சு, అంత చనిపోయింది. Then I tell you I want to serve you Lord. உங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே என்று సేవ சொல்லுகிறேன். చేయాలి ప్రభు అని చెప్తున్నాను. Then you go and serve. போய் சேவை செய். నువ్వు వెళ్ళి సేవ చేయి. உடனே வேலையை விடு. உடனே வேலையை விடு. వెంటనే పని విడిచిపెట్టు. அப்ப நான் கேக்குறேன், நான் கேட்டேன், నేను అడుగుతున్నాను, சாப்பாட்டுக்கு நான் என்ன செய்வேன்? சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வேன்? I got my wife and children. மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் నాకు இருக்கிறார்கள். భార్య పిల్లలు ఉన్నారు కదా. சாப்பாட்டுக்கு வேணும் நானே உனக்கு வந்துரும். சாப்பாடு வேண்டும் என்று எப்பொழுது உனக்கு வந்துவிடும். భోజనం కావాలంటే తలపు నీకు వస్తుంది. அப்படி வராவிட்டால் வராவிட்டால் అది అన్నట్టయితే நான் வேலைக்கு போயிடுவேன். நான் வேலைக்கு போயிடுவேன்னு சொன்னேன். నేను పనికి వెళ్తాను. And that condition I am going. அந்த நிபந்தனை பேரில் நான் போகிறேன். ఆ యొక్క నిబంధనతో నేను వెళ్తున్నాను. Then he laughed and said that won't happen to you. அப்பொழுது அவர் சிரித்துனா உன்னுடைய விஷயத்தில் நடக்காது அப்படின்னு. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నీ విషయంలో ఆ విధంగా జరగదని. So immediately I came to my body. உடனடியாக அந்த சரீரத்துக்குள்ளே நான் வந்து விட்டேன். వెంటనే ఆ శరీరం నుండి నేను వచ్చాను. My wife comes. என் மனைவி வருகிறார். నా యొక్క భార్య వస్తుంది. That to praise the Lord. தட்டி பிரைஸ் லார்ட் என்று சொன்னாள். తలుపు తట్టుకుంటూ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అని చెప్పింది. So I told her, I shouted, உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இருப்பேன்னு? நான் இங்கே இருப்பேன் உனக்கு எப்படி தெரியும் கேட்டேன். నేను ఇక్కడ ప్రాణంతో ఉంటాను నీకు ఎలా తెలుసు? தேவன் சொன்னார். దేవుడు నాతో చెప్పాడు. Then she said, come on, we'll leave the job and வேலையை go. விட்டு போய்விடும் என்று அவள் சொன்னாள். అప్పుడు ఆమె చెప్పింది పని విడిచిపెట్టి వెళ్తామని చెప్పింది. So we both go. நாங்கள் 2 பேரும் போனோம். మేమిద్దరం కలిసి వెళ్ళాం. Then the superintendent advises us. அப்பொழுது அந்த சூப்பரண்ட் எங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுகிறார். సూపరింటెండెంట్ మాకు ఆలోచన చెప్తున్నాడు. கத்தனம காரியம் செய்யாதுங்க. நமக்கு காரியங்கள் செய்யாதீர்கள். బుద్ధి లేని కార్యం
కార్యం చేయకండి. Then my wife said, மனைவி சொன்னாள், అప్పుడు నా భార్య చెప్పింది, நாங்க அறிவோட தான் செய்றோம். அறிவோட தான் செய்கிறோம், జ్ఞానంతో చేస్తున్నాం. அப்பதான் நாங்கள் சொல்றோம். நாங்கள் நாங்கள் என்று பேசினாள். అప్పుడే మేము అని మాట్లాడింది. Then I was getting that then the voice came. ఇప్పుడు సత్యం కేటது. అప్పుడు నాకు శబ్దం వినిపించింది. When I said resign, நான் ராஜினாமா செய்கிறேன்னு சொன்ன பொழுது, నేను రాజీనామా చేస్తానని చెప్పినప్పుడు then the big voice came. ఇప్పుడు பெரிய சத்தம் கேட்டது. అప్పుడు గొప్ప శబ్దం వినిపించింది. நான் கீழே விழுந்துரும் போல என்ன பிடிச்சுக்க. நான் கீழே விழுந்துரும் போல பிடித்துకోள். కింద పడిపోయేటట్టున్నాను, నన్ను పట్టుకోమని చెప్పాను. He said, today you are my son. నేను కుమారుడు, నువ్వు నా కుమారుని, I become your father. நான் உங்களுக்கு பிதாவானே என்று சொன்னார். నేను నీకు తల్లిని అయ్యానని చెప్పాను. Both voice came from here. ரெண்டு சத்தம் உள்ள இருந்து வந்தது. రెండు శబ్దం లోపల నుంచి వచ్చినాయి. இதனடா அநியாயமா இருக்கு. இது அநியாயமா ఇది இருக்கு. అన్యాయంగా ఉన్నది. ரெண்டு சத்தம் கேக்குது. ரெண்டு சத்தம் கேட்குது. రెండు శబ్దం వినిపిస్తుంది. All the time leaving the job. நான் வேலையை விடுகிறேன், నేను పని విడిచిపెడుతున్నాను. And from that time, அந்த சமயத்திலிருந்து ఆ దినం నుంచి all these years he has been leading us in a marvelous way. இவ்வளவு காலங்களிலும் அவர்களை அற்புதமாக நடத்தி வந்திருக்கிறார். ఇంత మట్టుకు ఆయన అద్భుతంగా నడిపించాడు. So the call of God is different. Moses' call was different. மோசே என்ற அழைப்பு வித்தியாசம், தேவனுடைய அழைப்பு வித்தியாசமானதாக మోసే యొక్క పిలుపు వ్యత్యాసమైంది, దేవుని యొక్క పిలుపు వ్యత్యాసమైంది. அவன் உதவி கேட்டான் தப்பு. உதவி கேட்டதான் தப்பு. అతడు సాయం కోరిందే తప్పు. எனக்கு உதவிக்கு ஆர்வத்தாருன்னா அவனை கொடுத்துக்கிட்டு சரியா மாட்டுறாரு. ఆరోను సాయం కొరకు ఇచ్చి సరైన విధంగా చిక్కుబాటు చేస్తున్నాడు. So he brought idolatry inside. அவன் அங்கே விக்கிர ஆராதனை கொண்டு வந்து விட்டார் உள்ளே. అతడు విగ్రహాలను తీసుకొచ్చాడు అక్కడ. Depend on God totally. தேவன் மேல் முற்றிலுமாக சார்ந்திருங்கள். దేవుని మీద సంపూర్ణంగా ఆధారపడండి. So after that, அதன் பின்பு దాని తర్వాత God was vindicating Moses. தேவன் மோசேக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டினார். దేవుడు మోషకు సూచనలు చూపించాడు. But he was trying to take him to a higher level. அவனை உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்காக முயற்சித்தார். అతడు ఎత్తైన స్థానానికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు. He beats the rock. கண்மலை அடிக்கிறான், బండిని కొడుతున్నాడు. And when he beat the rock, water comes. கண்மலை அடிக்கும்போது தண்ணீர் வந்தது. బండిని కొట్టప్పుడు నీళ్ళు వచ్చినాయి. அப்ப அவனுக்கு என்ன தைரியம் வந்துட்டு, கம்பால அடிச்சா தண்ணி வரும். கம்பால் அடிச்சு தண்ணி வரும்னு அவனுக்கு కర్రతో தைரியம் కొడితే నీళ్ళు వస్తాయని ధైర్యం వచ్చింది. அப்ப கம்புதான் அவனுக்கு என்ன ஆயிட்டு, தெய்வம் ஆயிட்டு. கம்பதான் அவனுக்கு தெய்வம் ஆயிட்டு. ఆ కర్రనే దైవం అయింది. So one day he said, ஒரு நாள் அவன் சொன்னான், ఒకరోజు చెప్తున్నాడు, இந்த பாறை கிட்ட பேசி, இந்த பாறையில பேசுன்னு బండితో మాట్లాడమని చెప్తున్నాడు. இவரு கோவம் வந்துட்டு பாறை அடிச்சிட்டான். இவர் கோபத்துல பாறை அடிச்சிட்டார். వెంటనే తన కోపంతో బండిని కొట్టాడు. நீனும் சரியில்லப்பா, நீ சரியில்லை, నువ్వు సరిలేవు, ஆண்டவரே மன்னின்னு கேட்டாரா? ஆண்டவரே மன்னின்னு சொல்லி கேட்டா, మన్నించమని అడిగాడు. No మన్నిப்பு after that. மன்னிப்பு இல்லை. దాని తర్వాత మన్నింపు లేదు. If you talk something, if you disobey, you have to go around and come again. He won't talk to you. And அவன் பேசி நீ கீழ்ப்படியாமல் போனா நீ மறுபடியும் சுற்றி தான் வர வேண்டும். ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు లోపడినట్టయితే తిరిగి రావాల్సి ఉంటది. you know, I disobeyed God one day in London. లండన్లో இருக்கும்போது ஒரு தடவை தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனேன். లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు దేవునికి లోబడకుండా పోయాను. He said go to Wales. வேல்ஸ் என்ற இடத்துக்கு போவேன்னு சொன்னேன். వేల్స్ అనే స్థలంకు వెళ్ళమని చెప్పాడు. நான் ஒரு இடம் போக முடியாது. நான் ஒரு இடத்துக்கு போக மாட்டேன்னு నేను சொன்னேன். ఏ స్థలంకి వెళ్ళలేదని చెప్పాను. அப்ப மூட சுமக்க போனேன். మూటలు మోయడానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. ஒரு மாசம் மூட சுமந்து, ஒரு மாசம் மூட சுமந்தேன். ఒక నెల మూటలు మోసాను. அந்த ஒரு மாசம் கைடன்ஸ் போய் திருப்பி ஹாலண்டுக்குள்ள வரும்போது அந்த கைடன்ஸ் திருப்பி வருது. அந்த ஒரு மாசம் நடத்தல் மூட்டை சம்பந்த பின்பு அந்த நடத்தல் திரும்பி நான் நடத்த ஆரம்பித்தது. ఒక మాసం మూట మోసిన తర్వాత తిరిగి దేవుని యొక్క నడిపింపు నాకు ప్రారంభించింది. Today people don't listen to God's voice. இன்றைக்கு ஜனங்கள் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பதில்லை. ఈ రోజు దేవుని యొక్క మాట ప్రజలు వినడం లేదు. நினைச்சுக்கிறாங்க எப்படி? அவர்கள் எப்படி நினைப்பார்கள்? వాళ్ళు ఏ విధంగా అనుకుంటారు? நானும் கடவுள்கிட்ட பிள்ளை தானே, நானும் கடவுளுடைய பிள்ளை தானே, నేను దేవుని యొక్క పిల్లనే. அந்த 250 பேர் மேல நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தமானவங்க தானே, 250 பேர் நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தமானவர்கள் தானே, 250 మంది వాళ్ళే మనం కూడా పరిశుద్ధవంతులమే కదా. so you are compromising. நீங்க அங்கே ஒத்து போகிறீர்கள். మీరు అక్కడ సరే చేసుకుంటున్నారు. Compromising is a sign that God has not called you. தேவன் உங்களை அழைக்கவில்லை என்பதற்கு நீங்கள் ஒத்து போகிறதே ஒரு அடையாளம். దేవుడు పిల్లలని చెప్పడానికి మీరే సూచనగా ఉన్నారు. If God has called you, you will never compromise. தேவன் உங்களை அழைத்திருப்பார் என்றால் நீங்கள் ஒருபொழுதும் ஒத்து போக மாட்டீர்கள். దేవుడు పిలిచినట్టయితే ఇతరులతో మీరు కలిసి వెళ్ళరు. So if you don't compromise, மற்றவர்களுடைய you already have a call of God on you. அவர் கூப்பிட்டாலுமே கடவுளுடைய அழைப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு, அழைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. ఆ విధంగా మీరు ఇతరులతో కలిసి వెళ్ళినట్టయితే దేవుని యొక్క పిలుపు మీకు ఉన్నది అన్నట్టు. Today popularity comes for people who compromise. இன்னைக்கு ஒத்து போகிற ஜனங்களுக்கு பிரசித்தி பெற்றவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். ఈ రోజు ఆ విధంగా కలిసి వెళ్ళే ప్రజలు ప్రసిద్ధిలో పొందిన వారు అవుతున్నారు. They won't read the Bible. அவர் வேதத்தை வாசிக்க மாட்டார்கள். వాళ్ళు వేదం చదవరు. If you read the Bible, you know what is obedience. நீங்கள் வேதத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் கீழ்ப்படிதல் என்பது என்ன என்பது அறிவீர்கள். మీరు వేదం చదివినట్టయితే లోబడడం అంటే ఏంటని తెలుసుకుంటారు. So Christians have the Bible, they don't read the Bible. கிறிஸ்தவர்களுக்கு வேத பைபிள் இருக்கிறது, அவர்கள் அதை வாசிக்க மாட்டார்கள். క్రైస్తవులకు బైబిల్ ఉంది కదా, వాళ్ళు దాన్ని చదవరు. Muslims have Quran, they won't read Quran. இஸ்லாமியர்களிடத்திலே குர்ஆன் இருக்குது, அவங்க குர்ஆனை வாசிக்க மாட்டார்கள். ఇస్లామీయులకు ఖురాన్ ఉంది కానీ వాళ్ళు చదవరు. Hindus have Bhagavad Gita, they won't read Bhagavad Gita. இந்துக்களுக்கு பகவத்கீதை இருக்கிறது, அதனால் அவர்கள் அதை வாசிக்க மாட்டார்கள். హిందువులకు భగవద్గీత ఉన్నది కానీ వాళ్ళు దాన్ని చదవరు. But they'll talk Sanatana Dharma. சனாதன தர்மத்தை குறித்து பேசுவார்கள். వాళ్ళు సనాతన ధర్మం మాట్లాడతారు. எல்லா தர்மங்களையும் பேசுவார்கள். అన్ని ధర్మాలు మాట్లాడతారు. மாம்சம் சாப்பிடாத, மாம்சம் சாப்பிடாதே, మాంసం తినకూడదు. பைபிள் அந்த ஒண்ணுமா இருக்கு. வேதத்துல அந்த ஒன்று மாத்திரம் தான் இருக்கா? వేదంలో అది ఒకటి మాత్రం ఉన్నదా? So many things you have to do. அநேக காரியங்கள் செய்ய வேண்டியவை இருக்கிறது. అనేక కార్యం చేయవలసింది. So when a man reads the Bible, life changes. மனுஷன் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவனுடைய ஜீவியம் மாறுகிறது. మనిషి వేదం చదివినప్పుడు తన యొక్క జీవితం మారుతుంది.
When should you stop it? அவன் எப்பொழுது அதை நிறுத்த வேண்டும்? అది ఎప్పుడు ఆపాలి? You can never stop it. அதை நிறுத்தவே முடியாது. అది ఆపనే లేరు. Every time is a new book. ஒவ்வொரு சமயம் அது புதிய புத்தகமாக இருக்கிறது. ప్రతిసారి కూడా అది కొత్త పుస్తకంగా ఉన్నది. நான் 50 வருஷமா வாசிக்கிறேன். 50 வருஷமா வாசிட்டு இருக்கேன். 50 సంవత్సరాలుగా చదువుతున్నాను. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது புது புக்கா தான் இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது புது புத்தகமா தான் ఈ இருக்கு. రోజు వరకు అది కొత్త పుస్తకంగానే ఉన్నది. Some people they think through the brain but not through the Bible. சிலர் தங்களுடைய மூளையின் வழியாக யோசிப்பார்கள், வேத வழியாக யோசிக்க மாட்டார்கள். కొందరు తన మెదడు మూలంగా యోచిస్తారు కానీ బైబిల్ మూలంగా యోచించరు. But see why God called King David as a man after my own heart. தாவீது ராஜாவே அவர் ஏன் என்னை இதயத்துக்கு உகந்த தாசன் என்று அழைத்தார்? దేవుడు ఎందుకు దావీదు రాజును తన యొక్క హృదయానికి ప్రియమైన వాడని ఎంచాడు? Even though there are enemies, I'll read the Bible. சத்துருக்கள் இருந்தாலும் நான் வேதத்தை வாசிப்பேன். శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ నేను వేదం చదువుతాను. வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமான மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்க மரத்தை போல் இருப்பான்.